Hi guys dan selamat kembali ke Studio Sembang bersama saya Amy. In the studio this week kita ada seorang yang mempunyai bakat yang luar biasa. Seorang pelakon, penyanyi, host, semualah dia pernah buat sepanjang dia punya career, which is already hampir 3 decades. Kita ada serious. Kita ada Fimie Don. Hello everybody. Hi Amelia. Hi, thank you so much for coming. Thank you for having me. How are you? I'm doing just fine. Sebelum kita start, kalau I interview guest yang I memang dah kenal lama, I suka nak bagi tahu orang macam mana kita jumpa. Okay. Which is I rasa walaupun I tak rasa ingat, and I pun macam tak sure I ingat sangat, tapi kita mesti pernah jumpa zaman Bintang Kecil dulu. Mesti sebab Mesti. Okay, so cerita dia, for context, kakak I dulu pernah join this majalah called Bintang Kecil, which dah tak ada dah sekarang. Yes. Amelia merupakan pioneer untuk Bintang Kecil. Tak sure lah pioneer tu perkataan yang betul, tapi I memang terlibat sangat Terlibat dengan lah. Bintang Kecil lah. Terawal. And my sister joined. Lepas tu kita may have bumped into each other. 100%. Kan. Like there's no way we didn't bump into each other. Sebab diorang ada selalu akan ada event untuk budak-budak, and then confirm you akan ada, I akan ada. Yeah. But my mom remembers you. My mom remembers you. Oh, So macam of course. Because our parents kan dah. So masa kita buat yang Misanggul tu, Cik Ayu Misanggul. Lepas tu my mom macam keep on spamming with the picture yang macam, abang tengok ni. Lepas tu I shoot you the picture kan. Yes, I remember. Macam mama cakap, abang tahu tak dulu abang pernah kerja dengan Amelia. Dia cakap, okay mama chill. Yeah. So itulah dia. Oh my god, crazy kan. Lama gila kan. Bintang Kecil. Aku buruk gila tahun tu. Tak apa, sama juga. Itu zaman sebelum kita faham macam mana nak buat makeup and tak nampak buruk lah dekat majalah tu. Tapi tak apa. But I'm so happy you're here. Thank you so much for masa. Thank you for having me. And I'm super excited about this episode hari ni. Anyway, how are you? I'm good. Yeah? I'm good juga. Excited lah untuk dapat tanya you banyak-banyak soalan pasal your life yang I rasa orang patut tahu you punya perjalanan, because it's very interesting. Thank you. So normally untuk setiap episod kita akan mulakan dengan soalan yang sama, which is how was your childhood? Right. Tapi untuk you punya childhood tu is not very normal punya jawapan. So I guess secara ringkas, tell us a little bit about yourself, your family, berasal dari mana. Okay. So Wikipedia salah. Wikipedia kata I lahir Sungai Petani. Tak, I lahir Kuala Lumpur. Okay. Birthday saya dah lepas 13 Februari. Sekarang March. My family, my mom dua-dua belah utara. My dad Taiping, my mom Kedah. I orang Susah. Dan I basically started acting when I was 5. Tapi sebelum you started acting when you were 5, kalau tak silap, because kita ada banyak buat research, which is susah untuk orang yang bekerja zaman-zaman 90s, sebab dia punya evidence tu macam sangatlah sikit. Kan zaman tu tak ada Facebook. Tak ada. Filem adalah gambar-gambar filem. Tapi kalau you seorang Fimie Don, evidence tu kena ada, because you did so much as a child and you were so successful. So apa yang kita tahu is you started your first commercial masa you hanya I don't know how many bulan, because you kena scouted. My goodness. Betul. How do you get this? On the internet. Let's go. Yes, sebenarnya. Betul. Yeah. So nak tanya soalan pasal zaman ni agak susah, sebab I'm sure you tak ingat apa-apa. Yeah. Tapi but I heard stories lah. What are the stories? Macam mana benda ni boleh jadi? Okay, so by the time I umur 8 bulan, so my sister masa tu dah 4-5 tahun lah kan. Dia pergi casting semua. Lepas tu dia nak baby. And lucky enough I was there with my mom semua. So mama kata guna je lah. So I sangatlah sikit. Dia ketuk pintu, buka ada family dengan baby. Baby tu aku. Tapi I never actually get the chance to watch the iklan lah. Alamak, Dah tak tahu lah. Masa tu by the time I dah tahu apakah itu kehidupan, dah tak ada iklan tu. Faham masalahnya. Tapi okay, pada ketika itu, do you remember adakah itu sesuatu yang memang you interested? Ke dia jadi secara semula jadi because peluang tu datang daripada like your sister and you were part of a family macam tu? My furthest memory adalah pada yang I ingat, I dekat satu mall, I nak beli satu mainan Gundam. Lepas tu papa I cakap macam, okay, kalau esok abang berlakon bagus, papa belikan mainan. And then itu antara memory yang paling jauh lah. Knowing that tomorrow esok I kena kerja berlakon, dan aku akan dapat mainan ni esok. Faham. Itu masa tu dekat Taiping kot, outstation punya shoot. Itu lah antara memory yang paling jauh ya. So itulah jadi motivation untuk seorang budak nak bekerja. Exactly. So motivasi pada saat itu, pada usia 4 tahun, apa je yang kita boleh, apa yang kita nak. Exactly. So dia disebabkan nak mainan tu, dia ambil berlakon ni sebagai satu challenge yang I need to do all out lah. But
not knowing that I'm actually acting. Faham? Faham tak? It's a career. I don't know that yet. Of course. Yelah, tapi sebenarnya dalam diam, it's like a subconscious pelajaran yang sangat penting untuk seorang budak untuk faham nilai Yes. benda I dan agree. apa yang kita sepatutnya buat untuk dapatkan duit untuk belikan apa yang kita nak. Exactly. Yeah. So juga time tu macam I don't know yang sebenarnya kalau berlakon aku akan dapat duit. I know that kalau I berlakon bagus, I akan dapat duit. I akan dapat mainan. Faham? Kan? Duit tu tak sure apa. It's not very important. Yeah. So I bertanggungjawab sebelum tahu apakah maksud tanggungjawab. Faham. Ya. Faham? Sangat boleh relate dengan cerita you sebenarnya. And your Kita first hafal dialog sebelum kita hafal 𝙁𝙁𝙄𝙎 Little Star. itu my next question sebenarnya because I know your first telefilm 2003 Kudrat on RTM. Okay. On point, bro. Thank you. Good, I was 5 years old. Yeah. So cerita dia macam mana you nak berlakon sebagai 5-year-old little boy? Do you have any recollection macam mana you boleh hafal skrip, macam mana you boleh bagi dialog dekat set? Benda ni untuk dewasa pun dah cukup susah, apalagi untuk seorang budak. Again, yang I boleh ingat adalah my mom akan bacakan skrip before kita punya rehearsal. Lepas tu akan and pada saat itu semua orang sangat bekerjasama. In the sense of crew akan tunggu bagi budak ni hafal dialog dulu. You know, director akan macam datang bagi tahu kat my mom yang I kena dialog macam ni. Lepas yang watak mama I akan ada dekat situ untuk rehearsal dialog. So bila dia explain whatever lines yang I kena deliver, mama akan cakap, okay, lepas adik cakap ni, mama akan cakap ni, okay. So eventually benda tu dia jadi sangat smooth. Dan ended up dia jadi satu scene lah. So ada pertolongan from my mom untuk hafal dialog. Lepas tu ada pertolongan daripada director. Okay, dialog yang panjang sangat kita potong sikit. Ada bantuan daripada the fellow actor. So dia very easy. Dan I rasa macam bantuan family mesti sangat penting kan. Especially zaman dulu kita tak ada, mana ada management company yang jaga budak, memang tak ada. So was your mom memang yang susun you punya jadual, susun everything for you? Dulu sangat independent. When it comes to handle talent pun sangat independent. Okay, orang yang handle talent ni adalah makcik-makcik yang ada dekat set selalu. Aku ada budak ni boleh supply kan. So aku supply budak ni berapa payment dia? Ni dia sangat sketch lah. Dia macam tu, memang macam tu. Dia memang macam tu lah. In a way kan. So dia supply, tapi dia kata, saya tolong ni boleh ke bagi saya sikit kan. So dia ambil lah RM20 from that 100. Faham. Dan benda itu juga sebenarnya mengajar kita yang sekarang ni sangat independent dan grounded in the sense of handling ourselves, sebab kita dah handle ourselves since kecil kan. Faham. So betul, tak ada label ataupun mana-mana management yang boleh handle kita seproper sekarang. Tapi kenalan tu ramai lah dulu kan? So agak struggle. Dan family punya support system tu adalah bukan dari segi fans ke apa sangat pun. Dia emotional je. Aku ada, kau ada, macam tu lah pada saat itu. And your family memang sangat supportive of this. At that time, yeah. Even sampai sekarang pun. Which again, I boleh relate sebab family I pun macam tu juga. And I rasa macam itu adalah rahsia macam mana I boleh bertahan selama ni. Betul. Dan juga orang tak nampak tau sebenarnya macam mana besarnya impact family dalam kerja kita ni. Cuba katakan kalau ada orang yang unfortunate kat luar sana yang apa diorang buat, mungkin family diorang tak support atau family diorang tak suka. But lucky enough, family aku sokong tu apa aku buat kan. So, yeah. Which is, I rasa antara satu sebab kenapa awak jadi seorang yang sangat-sangat successful pada ketika itu. Tapi pada masa yang sama, sukses tu tak merosakkan you. Does that make sense? Especially kalau you bekerja as a child. Betul. Untuk really faham apa yang kita buat tu bukan satu yang mudah kalau you tak ada support and groundedness behind the scenes. I ada banyak soalan in general pasal your childhood. Tapi I nak run through you punya pencapaian sebelum kita sampai dekat satu point yang I rasa okay, mungkin yang ni boleh ingat lah. Sebab yang lain semua banyak gila benda you buat sebelum you ada macam cognitive recollection tadi 5 tahun. Faham tak? So 2006 Hikayat Puteri Shazlan, satu fenomena. Ya. Okay. 2006. Lama gila. Fenomena cerita tu. Betul. Yes. I macam sokok kalau sekarang kita tengok dari Radcliffe, kita cakap, ni Harry Potter. Yeah. Kan? Macam sampai bila-bila. But at first I don't like it tau. Kenapa? First I don't like it bila. Contoh katakan 5 years ago when I was 21. Orang duk kata, Hikayat Puteri Shazlan. Macam sudah lah. Move on lah daripada Hikayat Puteri Shazlan. Tapi as much, the reason why I don't like it sebab I ada PTSD sikit dengan Hikayat Puteri Shazlan ni. By the time I shooting Hikayat Puteri Shazlan, I don't actually have a proper childhood. Kan? Tapi in return, Hikayat Puteri Shazlan tu buat ramai orang punya childhood tau. So bila orang datang, Fimie macam kau, you make my childhood man. Macam I grew up watching your drama.
So in return, I make other people happy even though macam I terlepas sikit childhood tu kan. So sekarang umur 26, I embrace it lah. Macam if you want to call me 𝙃𝙃𝙄𝙎, by all means call it lah. If that's how you know me, macam okay lah. Because I feel like 𝙃𝙃𝙄𝙎 is a good first impression. Yeah. Speaking pasal childhood and rasa macam terlepas childhood tu, sebagai seorang pelakon kanak, masa tu you sedar ke? Like at what point yang you realise macam sebenarnya I tengah bekerja untuk career I, and pernah tak you lalui satu fasa di mana you rasa macam why am I doing this? I nak keluar dengan kawan I nak like have friends and things like that. Sebab itu pengalaman I for a long time during my childhood. Sebabkan mungkin I tak cukup faham apa yang I tengah buat. I had a lot of confused feelings terhadap kerja tu. Sebab macam kenapa I lain? When did you realise that? You know what, Amelia, ramai orang tanya soalan ni, tapi tak ada orang pernah tanya soalan ni macam ni you tanya. Faham tak? Sebab ni my life tu. So macam people used to ask you, how does it feel to become a child actor yang tak ada kau? But then coming from you, macam bila engkau realise yang aku nak spend time kawan-kawan aku. Tak ada orang yang tanya actually. Never anyone that asked me this question in depth tau. So thank you for asking that. And you ease out my answer in a way so that I can get to my next point. Sebab biasanya jawapan ni panjang kan? Faham. But since you cut it short, masa I started realise bila I masuk form 3. Masa tu I am fully aware macam PMR is a kind of big deal juga. Lepas tu another 2 years ada SPM. So my mom made me realise macam okay, we cut things off when it comes to acting. Boleh sikit-sikit tapi you kena fokus. So bila dah masuk form 3, PMR hujung tahun, tapi dah makin kerap jumpa kawan macam oh man, I kind of like this. Sebab throughout daripada darjah 1 sampai darjah 1 sampai tingkatan 2, I never actually get the chance to like sit right next to my friend, and this is my friend luar dalam sekolah, kita pergi mall sama-sama. So dia jadi di culture shock pada tingkatan 3 tau. Kawan-kawan nak keluar, aku nak keluar, sampai tahap macam jom kita keluar. Tak, aku kena study lah. Sampai kawan-kawan umur tingkatan 3. Sebab I never get the chance to do all that. Tingkatan 3 lah I realise. And jarang lah pergi sekolah sebelum itu. Masa zaman-zaman 𝙃𝙃𝙄𝙎, throughout 2 tahun kan ada 12 bulan, 24 bulan. 24 bulan tolak 4 bulan cuti hujung tahun, jadi 20 bulan. Dalam masa 20 bulan yang budak pergi sekolah tu, I pergi sekolah 2 bulan je. Itu pun untuk exam. Yang lain semua I tak pergi. So I never actually rasa macam, going back to your question, macam mana, how does it feel? I don't feel anything because I feel like I'm enjoying myself when I'm on set. Kan? Macam mana budak-budak pergi sekolah, macam itulah I pergi on set. Itulah rasa dia. I ada soalan tambahan pasal tu, tapi sebelum tu I tak nak orang lupakan you punya sejarah apa yang you dah capai setakat ni. So I'm going to run off a couple of things yang I rasa sangat interesting. Masih buat Majika. Tahun sama you buat UPSR. Sambil you tengah shoot, you tengah UPSR. Ya Allah, Amelia, bestnya. Tahu tak biasanya orang akan tanya I, Fimie, Majika tahun berapa Manalah aku nak ingat. Buat apa I nak panggil orang kalau I tak tahu enough about them untuk tanya soalan yang penting? Betul tak? Okay. So macam Majika masa I 12 tahun? Yes, 2010 you buat Majika. Sebelum tu you also did your first film 2006. And you did this and it won Best Film in Malaysian Film Festival. You were 8. 2006. Pelakon kanak-kanak you started terbaik hosting. 2008. Yeah. You hosted when you were 8 for Berita Adik TV9. How do you do that? My goodness, I lupa tu Berita Adik. Faham sangat. Sebab you akan banyak gila lupa you punya pengalaman because there's so much. Macam mana you nak ingat? Time tu otak you belum lengkap. Otak kita lengkap bila kita 25. Time tu you 8. And you were hosting. To add on top of that, masa I first UPSR, first day, malam tu I menyanyi lagu untuk mama papa tercalon muzik-muzik. Yes, I ada juga benda tu. Ada juga? Yes. Pencalonan lagu dalam muzik-muzik 25. And menjadi lagu tema Hari Ibu One Malaysia. Cramped up juga kan? Masa I 12 tahun. Banyak apa? Kenapa macam aku pula yang dapat jawapan daripada Amelia ni? Tak, tapi soalan dia ada banyak soalan yang datang daripada seorang yang ada latar belakang macam ni. Firstly, time management. Mesti you sangat penat. Sepatutnya I penat, Amelia. Tapi I don't know, maybe dia macam ni sebab I do it's a different kind of point of view. So maybe because my mom, she is a very hardworking person, kan?
So dia punya time management memang on point. Memang dia kata, abang, you need to be disciplined, you need to be at the location half an hour before. It's very pressuring juga kan sebenarnya. Tapi sebenarnya I don't feel pressured. I feel macam when you work dengan orang and you have a good attitude, you have good discipline, everything will work out for you, kan? And I tak ingat I penat pada saat itu. Tapi cara awak dibesar boleh menampakkan you punya sifat yang very well rounded. Sebab I rasa kalau tak silap I ada terbaca juga yang dapat pelajar cemerlang at one point as well. Yeah. So yang you boleh buat semua benda ni, it's just really impressive. So I just nak cakap congratulations. Thank you, Sebab I thank tahu sebagai a fellow child actor, you takkan dapat, mungkin tak ramai yang akan tahu ataupun wujud pada ketika ini untuk bagi congratulations tu dekat you. Oh, aku sini. Thank you dah. You're welcome. Another question yang ada. Okay. Pasal yang skipping school tu and about macam making friends sebagai seorang budak yang datang dari a background yang sangat different daripada orang lain. Dalam proses bekerja as a child, pernah tak awak rasa macam awak matang sebelum masa, so that when you wanted to go back to school and you wanted to reach out to people that were your age, you boleh relate ke? Kalau apa yang you tengah fikir on set tu pasal kerja, and then you datang set orang fikir pasal, I don't know, toys ke, tak tahulah orang budak kecil fikir pasal apa. You pernah tak rasa that disconnect? By the time I dah darjah 5, I lebih banyak spend time dengan cikgu rather than student. So tu macam, I mean, in a way yang pelajar cemerlang tu adalah berdasarkan macam mana saya spend my quality time on school dengan cikgu, in the sense of cikgu saya tak tahulah macam mana nak buat ni macam ni. Sebab saya tak rasa pada saat itu ada student lain yang mampu untuk mengajar apa yang saya left out. Because all you do, they want to play, kan? Macam very technical dulu. Very in the sense of anything lah. Learn, kalau kata nak mempersembahkan hari guru punya apa-apa, saya akan go through cikgu. Macam I communicate well when it comes to dengan cikgu rather than student, kan? So by that time macam I realise macam tak boleh lah sembangan balik rumah jadi stress, bukan sebab kena bully ke apa, tapi sebab they don't get what I mean you know, pada saat itu. So macam kalau duduk sekolah, best ke berlakon? So that's not the question that I want to hear. Bila dia duduk dengan cikgu, kalau cikgu tanya macam tu, best ke berlakon? I can straight away macam, seronok cikgu, tapi saya nak belajar sekarang boleh ke? And they will understand. Kan? Orang kat sekeliling you time tu tahu ke yang you famous? Macam mana diorang handle that thing? To have like a classmate that is like a superstar. Oh, faham. Sebenarnya dia adalah satu norma je bagi diorang. Satu norma bagi dia. Tapi yang luar sekolah tu dia tak norma sikit, sebab sebelum keluar sekolah kita boleh nampak parents yang kau buat baik dengan dia. Buat baik dengan dia. Kan? Kau begitu jumpa my mom macam superstar. Apa khabar je? Datang rumah aku Syida. Zubi, kau datang rumah aku. Macam knowing that you trying to, you know, be in you trying to make your child to be in my position, kan? Yeah. Kita orang nampak benda tu. Kan, tiba-tiba ramai pula rombongan Cik Kiara datang rumah. Kan, kita, kau ni baik Zubi, kau jiran yang bagus, kan, bila nak kau berlakon lagi, you know, that kind of stuff. Faham. So I nampak benda tu tak datang daripada, sebab budak-budak genuine. Berkawan semua macam they don't give a whatever to me, sebab dia orang tak fully aware the benefits of being an actor. Tapi mak dengan ayah dia orang ada. Kan, tapi kita orang layan je lah. My mom layan je lah. Faham. Apa cita-cita you time tu? Jadi pilot. Apa bapak dia gelap, baik? No, I bukan gelak macam tu. Dia bukan gelak sebab I rasa macam tak boleh jadi pilot. Tak ada kena-mengena. I gelak sebab I rasa macam itu sangat kelakar. Untuk seorang budak yang setiap hari bangun, pergi set, bekerja, sudah successful gila sebelum dia umur 10 tahun pun, tapi dalam hati dia menyimpan impian untuk jadi pilot. Tak, kalau I boleh pergi macam Fimie, tak tahu. Kau tak jadi pilot tau. Boleh je. Sekarang kalau nak jadi pilot, silakan lah. Tapi time tu dia macam cute. Dia macam lain gila. Dia macam totally bukan. I was expecting, tak, ini memang impian I. So bila saya besar nanti, saya nak jadi seorang pelakon yang lebih successful. Tak, nak jadi pilot sebab I rasa macam dia jauh dengan apa yang kita ada dekat bawah ni. Sebab bawah ni very chaos. Faham. Kan, pada saat itu macam bestnya siapa dekat atas tu?
pilot lah. Pilot is very chill ya. Kau kerja kat atas tu je Kau tak kerja. Mesti duduk senang kan? Take kan? off, Tapi kau tak tahu kan. autopilot. Macam bestnya ni atas tu pilot kan. Okay, duduk tidur. Again, itu adalah salah satu yang saya realise yang actually I wanna be in a situation whereby I just wanna be on my own. Kan sebenarnya macam sunyinya kat atas tu. So kat bawah ni chaos lah. Kan aku tengok kapal terbang, dia terbang bila pukul 2 tengah hari je. Tak pernah pula nampak 8 pagi, 9 pagi, 5 pagi. Yelah tak bangun lagi time tu. Faham. So the idea of seeing aeroplane bekerja time I tengok je. Faham. Kan, so aku nak jadi pilot lah, kot lah time tu kan. Tapi sekarang ni bila tengok member pilot, lepas PKP, dia jual kuih, so macam tak apa. Sorry. Tapi I understand because I ada a couple of friends yang they're doing well. Lepas PKP pun they still bekerja sebagai pilot. Ada yang sebenarnya realize macam sebenarnya aku tak patut involve myself being a pilot pun sebenarnya. So aku ada benda lain kan. Faham. So rezeki orang lain-lain lah. Itu topik lain lah. But again, cita-cita dulu jadi pilot. Comel. Were you very introverted sebagai seorang budak? Actually, I sangat bising juga sebenarnya. Sangat bising juga. So dia sesuai lah. Dia tak susah, sejenis benda yang susah untuk masuk ke dalam satu industri yang selalu memerlukan awak punya energy with other people. Is what I'm trying to ask lah. Okay, again I rasa siapa-siapa pun dilahirkan sebagai seorang extrovert maupun introvert, betul. Tetapi dia mampu mengubah berdasarkan environment lah. You know, macam I might be an introvert person, tapi sebabkan my mom exposed me dengan technical team apa semua, so from that I develop another side of me yang I can. Sebab ada je orang yang introvert boleh buat sales, and because they train kan. Ada je orang extrovert yang introvert because they choose to. So yang I realise masa I kecil dulu, I'm very loud lah. Sangat bising lah sebenarnya sebab orang menyampah sebenarnya. Tapi itulah yang orang suka tengok juga, I think. You punya personality. Okay, so kita kembali kepada zaman-zaman PMR, di mana I think you took a small break lah. Yes. So macam mana break tu untuk you? Dia after effect dia adalah selepas sekolah. Sebab masa tengah PMR orang mesti panggil job, tapi mama tolak sebab kata study. Lepas tu form 4 kata nak fokus to SPM, so tolak juga job. Masuk form 5 pun tolak juga. So pada saat itu kompilasi of that 3 years menyebabkan orang Fimie dah tak berlakon. Kan, so effect dia kan, kalau kita shoot tahun ni, tahun depan keluar lagi. So kalau katakan tahun depan kita tak nak berlakon, orang mesti ingat kita berlakon sebab cerita kita mesti keluar kan. So tapi kalau dah 3 tahun, by the time nak masuk form 5 tu cerita dah tak keluar. So bila dah keluar form 5 tu nak start live balik, nak start balik berlakon, orang dah tak panggil. Kalau orang ingat ada tak berlakon kan. So pada saat itu 2 tahun juga tak ada job je. Lepas SPM. Tapi lepas tu macam-macam lah. Kita kerja 99 Speedmart. Kita kerja dekat Sunlee Lagoon jadi hantu. Lagoon. You know too much. Yeah. I know a lot. Okay, sebelum kita masuk ke dalam the selepas SPM, I know that you were in a group called the Beastings juga. Malu lah tu. Okay. Tapi ada Azam Syam, Hakim Rusli and Didik Astila. Yes. So macam mana benda tu boleh start, and adakah benda tu macam sejenis benda yang sangat fun walaupun dia berkaitan dengan di entertainment industry juga, you dapat menyanyi. And was this like a different type of passion for you ke? Macam mana? So dulu ada satu production ni, diorang akan bekerja sama dengan RTM semua. Diorang akan buat lagu every morning kan. So untuk raya pun diorang akan buat lagu untuk ditayangkan di TV apa semua. So diorang selalu panggil Didik Astila dengan ayah dia, Uncle Awang Astila kan. Diorang buat music. So Uncle Awang mesti tu panggil Hakim, panggil Azam, call me to join in. Lepas tu lama-lama kita lepak, kita macam kita boleh buat band lah sebenarnya. So start dari situlah terhasilnya The Beastings. Dan bila The Beastings tu dah terhasil, kita orang travel tau. Kita orang pergi show kat Penang, kita orang pergi show kat Singapore, kita orang go show here and there. And then benda dah slow down, then we stop lah basically. And so, okay, so sekarang kita nak move into the transition daripada seorang child actor kepada seorang
aktor dewasa. Okay. Yeah. Okay. Which is sebenarnya kadang-kadang ada ramai yang bekerja as a child actor yang tak dapat mengatasi this transition. Because it's a very difficult thing to do. True. Yeah. Overnight you akan jadi macam talent baru. Walaupun you dah ada banyak pengalaman, you dah menang banyak award, tapi orang akan treat you macam you start from scratch disebabkan you punya image is a totally new image. Right. And kerja yang you kena bawa, watak yang you kena ambil, totally different daripada apa yang you pernah buat. So how is this transition for you? Ini kalau banyaklah dengar daripada pelakon-pelakon macam Bakir Rahman semua kan, diorang kata ini kau ni middle age crisis ni, dia kata sebab orang tak tahu nak letak kau pelakon kanak-kanak atau pelakon dewasa. Okay, itu satu. Lagi satu, kalau you have taken a break for like 5 years macam tu, orang dah expect untuk kau lupa macam mana berlakon kan. Lepas tu the image of yang kau pernah berlakon 𝙁𝙃𝙄𝙎𝙊𝘿𝙀 tu masih tak shut off lagi dekat orang punya idea apa semua. Tapi ada orang yang dah memecah that barrier. Contoh macam even Eddie pun, dia daripada dia eksperimen rambut panjang lah kan, post gambar tak pakai baju lah kan. So nak apa terstrap so macam benda-benda tu lah, benda-benda yang memecahkan orang, yang lupakan dia daripada tentang bulan. Faham. So apakah proses I untuk memecahkan orang tahu I daripada 𝙁𝙃𝙄𝙎𝙊𝘀? Yeah. Even so sampai sekarang pun ada je orang, kau ni daripada tentang bulan, kau ni daripada 𝙁𝙃𝙄𝙎𝙊𝘀. Yang meneruskan I gigih untuk masih berlakon adalah Abang Haikal Hanifah. You know pengarah kan. Yes. So masa I dah lama tak berlakon, I dah start kerja Sunlee Legun lah, I dah start kerja Cotton On, dah start kerja 99. Abang Haikal marah, kau ni kenapa tak berlakon? Nak berlakon lah. So start daripada situ, saya involvekan diri saya sebagai seorang wardrobe, lepas tu buat konti, lepas tu buat assistant director, lepas tu buat prop, buat art, jadi grip kejap, jadi assist cam. Lepas tu ada 1-2 episod macam Fimie, ada FDAM kan, direct, dia suruh I direct 2-3 episod, and then dia cakap okay sekarang dah time untuk hang berlakon. So masa berlakon tu dia tukar image sikit, bagi nampak matang. Dan bila dah start berlakon, orang dah start realise, kenapa budak ni dah lama tak berlakon. Yang itu I tak ingat bila lah. Dan start dari situ, kita orang I continue berlakon. Susah Mila, susah untuk, sebab orang tak suka perubahan. Manusia tak suka perubahan. Kan? So bila kau berubah menjadi lebih matang ke, kau berubah, contoh macam penyanyi, contoh macam Bruno Mars masa dia buat lagu Versace tu, orang tak suka sebab ini bukan vibe kau. Vibe kau catch a grenade for ya. Kenapa kau nak kena jadi very sexual when it comes to song? Orang tak suka perubahan tu. Tapi lama kelamaan people get custom to it. So sekarang ni bila I bawa watak suami orang, orang tak boleh terima. Kau daripada 𝙁𝙃𝙄𝙎𝙊𝘀 tu kan, mana boleh kau bawa watak suami orang. Tapi bila dah 3-4 job dan benda tu kena, I nak bersin sebenarnya. Okay. So lepas dah 3-4 job, orang tengok I bawa watak suami orang dan menjadi. So eventually you need to go through it. Orang tak suka, buat je sampailah benda tu jadi custom pada orang. It's very hard. Especially macam, because I'm not the type of person yang macam push myself on Instagram. I don't push myself on TikTok. Macam whatever that followers yang ada tu, if you guys stay, I really appreciate it kan. But if you guys want to go and unfollow me, by all means lah. I'm not stopping you guys sebab again, I never force you to follow me. And so when you follow me, you have the choice, you have the freedom to unfollow. So mungkin itu juga salah satu kelemahan yang I nampak dekat I sekarang. But again, masih ada je job, alhamdulillah kan. Amelia masih panggil untuk studio Sembang kan. Because you are so talented. So I think macam question yang I nak tanya you pasal this kind of like tough transition phase, sebenarnya dia datang daripada my own tough transition phase. I rasa macam kita semua pernah lalu. And there was a period for me juga when I stop berlakon sekejap sebab I nak fokus kat my education. Bila I datang balik, dia dah jadi macam, oh, so different, you know. And different bukan saja dari segi I dah jadi different, tapi industri pun dah jadi different. Satu benda yang sangat unik untuk orang macam you and I is kita kerja dalam industri pada 2 different era. fasa. Era sebelum social media, era traditional and zaman dulu. And then ada zaman baru, which is sekarang semua benda berdasarkan image social media dan semua tu, which is something yang kita tak pernah kena fikir sebelum tu. True. Tapi dia ada pros and cons juga. Technology lah kan. Kind of stuff. My question for you is, apa pandangan you terhadap this situation? Sebab I pernah baca an article where you
pernah bagi tahu somebody interviewing you yang there was a time yang you tak dapat a job because your Instagram followers tak cukup besar. Which is so funny for me. I rasa bila I baca, sebab I rasa macam kalau social media tu wujud zaman you kecil, sekarang you punya followers akan tapau habis semua orang kot. So how did it feel behind the scenes? Sekarang sebagai dewasa, you tak dinilai lagi atas bakat, tapi atas you punya marketing value, which is very different. Faham? I am lucky enough to be in the position whereby I am surrounded with people like you, Amelia. Macam I have 300,000 followers, and you could at any time macam tak nak Fimie Don dia 300,000 je. Macam in a way we need to market ourselves kan. Macam I won't give you any benefits in the sense of marketing kalau you boleh panggil orang yang sekarang followers dia 1.8 juta, berapa yang nak panggil budak 300,000 punya followers. But again, you don't see that image kan. Dan I percaya usaha yang telah dijalankan daripada umur 5 tahun sehinggalah SPM tu, manusia-manusia yang kita buat baik ni diorang masih ingat. Fimie masih boleh berlakon, Fimie itu, Fimie ini. Dan selepas I get involved in the sense of berlakon in the sense of berlakon, orang dah start panggil balik dan diorang percaya akan hasil kerja. Dan how I am attached to this Instagram pula adalah nasihat orang lain lah. Kan? Dia kata, betul Fimie, you don't want to get involved in this TikTok and Instagram live, tapi you need to have best of both worlds. Yeah, you need to be out there in Instagram, but also you can be how independent you want. If you don't feel like posting, you don't have to post. But you need to understand the consequences lah. Kan? At first, I tak boleh accept pun. I tak nak download TikTok pun at first. I macam tak nak. But funny enough, sekarang TikTok adalah the main platform for us to do anything. Kan? Untuk market apa-apa. So, you need best of both worlds lah. You need to be disciplined. At the same time, you need to be disciplined on TikTok juga. Dia macam teknologi lah. Kalau katakan kita tak ada Instagram dan lain-lain, maka kita akan sentiasa shoot dengan kamera yang guna tape. Kan? Tapi sekarang ni kita punya 3 kamera boleh attach ke satu laptop and handle kan. Rather than kita 3 kamera nanti nak kena so marketing sekarang lebih cepat. Ya, untuk I promote lagu I guna TikTok. So all in all, if I don't like it, I need to live in it lah. And make use of it. If you cannot beat them, you cannot fight them, join them. Another question. Dalam zaman ni di mana macam dia agak susah untuk transition for everybody, I think across the board. Apa yang membuatkan awak rasa macam awak still yakin with this acting as a career? What was it that kind of like brought you back? Because I also know that for me, from my life experience, another reason I'm asking this question is because I knew that macam kalau I nak pilih something else, I couldn't because I dah terlalu lama berlakon. Kalau berlakon sejak I kecil on a level di mana kalau I tak berlakon, I tak kenal diri I siapa. Which there's pros to it. There's so many pros to kerja as a child, but jarang I dapat tanya orang yang ada pengalaman sama what their experience was. So what was it about acting yang membuatkan you rasa macam, oh, I have to go back to this? Okay, let me ask you this. Do you feel like you still want to act? Yes? Yes. Yes. Even though the pay sucks? Yeah. For sure? Okay, so macam mana nak jawab kan? It's Okay. not that I don't want to. Of course I do. Cuma it's benda yang menyakitkan hati I biasanya pasal lakonan. It's not the lakonan. It's apa yang jadi sebelum action dan selepas cut. Okay. Yeah. Okay, so okay, macam ni lah. Kalau katakan ada 2 production yang best, you tahu surrounding dia best juga. You Oh, bless bau you. keluar tadi. Dia sampai. Tak lama gila. Yeah. Sorry guys. Tak apa. You guys gonna cut this out? No, we're just gonna say bless you. Okay, so Spritzer Sparkling Water, ciptakan kelas tersendiri. Ataskan your daily life anytime, anywhere. To help with your mood during work. To chill by the pool. When you're exercising. To pair with eating. And even traveling in the desert.
Spritzer Sparkling contains silica minerals naturally, which helps boost collagen, promote skin growth, and enhance overall well-being. Transform your daily experiences with Spritzer Sparkling Water. Ada 2 job yang best, watak yang best, ada 2 production yang best. Satu ni bayar RM10, satu ni bayar RM100. Mana you akan ambil? Kalau dua-dua best, Ha. yang budget dia lagi besar lah. So maksudnya? Tak lah, actually sebenarnya I akan ambil yang cerita dia lagi power. Okay, dua-dua power. Oh, then yang budget lagi besar lah. Kan? So macam mana pun kalau katakan macam mana pun dia berbalik ke duit. Kalau katakan kita dah tak ada job langsung, kan? This is for me lah personally. Aku dah tak ada job langsung dan kalau aku terpaksa ambil job tu, aku akan ambil. That is me right now. Sampai ke tahap yang aku sebagai seorang pelakon yang terdesak ni, yang ramai gila orang kat luar sana yang lebih banyak peluang, apa-apa baki-baki yang orang tak nak buang ni, itulah aku ambil lah. Because that is what I can do now. And as much as I want to be a good actor, terlalu ramai orang kat luar sana yang lebih baik daripada I dalam definisi diorang. So, Fimie Don yang berlakon dah 21 tahun, tapi kalau dia ada 300,000, dia tak cukup bagus macam Merkin. Merkin ada berapa juta followers. No offense to Merkin, we talk about this. I dah cakap benda dengan Merkin. Merkin, kau akan jadi favor kepada semua orang. Tak kisahlah lakonan aku dah berapa tahun pun. Favor akan ke engkau sebab kau ada followers. Cuba kalau aku ada 4 juta followers sekarang. Kan? So, itu adalah dari segi perspektif of drama yang I tanya you. Cuba kalau I jadikan you sebagai seorang producer. Okay, I jadikan you sebagai seorang producer. You tak perlu pilih job, tapi you perlu pilih pelakon. Macam mana kalau you ada 2 good actors sekarang, kan? Same height, same look. Satu ni 300,000, satu ni 1.4 juta. Which would you take? Tapi I maybe see it differently sebab I kerja dalam industri ni. I tak rasa ada 2 orang yang sama dalam industri ni. Exactly kan? Tapi ada umur sama, ada konsep yang sama, which is like, okay, young looks like a boy, tapi semua orang akan bawa flavor yang lain-lain. berbeza. Okay. Sebab tu I tak pernah rasa dalam industri kita sepatutnya ada competition di antara satu sama lain. Even though there's like maybe 3 actors pergi untuk one role, we shouldn't be competing sebab I akan buat benda ni totally lain macam mana dia akan buat, totally lain macam mana dia akan buat. Betul. Tapi sekarang kalau ramailah orang yang macam you, maka I akan ada job, Amelia. Kan? Tapi tak lah, Fimie berapa ambil Fimie? Faham tak? So benda tu mengecewakan. Tapi apa yang menyebabkan I masih nak berlakon adalah sebab I jarang dapat peluang tu sekarang. Bukannya tak ada, ada je job, Amelia. Tapi kalau I diberikan peluang untuk dapat job yang macam, finally aku dapat job ni, I akan berlakon lah. And I'll give my best lah. Sebab ada orang percaya akan budak yang berlakon umur 21 tahun dengan followers yang 300,000 je. So, in a way, I transfer all my dendam dan marah dan sedih ni kepada satu benda yang sangat positif, di mana aku nak tunjuk yang aku masih boleh buat benda ni walaupun aku tak ada followers, dan aku janji dengan korang, orang yang tak follow aku tu akan still nak tengok cerita aku in a way. Sebab dia berbalik kepada apa tau yang tadi yang nak cakap kat luar tu, yang sebenarnya kita dah selesa sangat, jadi kita hilang hormat. Dalam apa-apa situasi pun. Contoh katakan, kalau I selesa sangat sekarang ni, jadi I hilang hormat, I letak kaki kat atas meja sebab I selesa. Itu bukan satu benda yang bagus, kan? So macam tu juga how I, Fimie Don, view industry film in the sense of acting, sebab I'm too comfortable being an actor and I know that I can nail it, sampai ke tahap yang I dah hilang hormat, kan? I dah tak nak rasa selesa tu. I want to feel uncomfortable. I want to feel that competition in the sense that I want to do better. I want to feel nervous every time I'm in front of the camera, so that I know that I'm worried about it. So nervous because we think about it. We think about it because we care. Kan, sekarang I don't feel that care anymore because jadi macam filem yang tadi I mention tu lah. Kan, I don't want to do this anymore. Tapi what makes me want to stay? Because I want to prove people lah that I can do it. And as much as I know that I cannot compete to all those boys out there yang have more followers than me, as much as I realize that it is out there, but at the end of the day, who am I trying to convince? Not them. Kan?
myself lah. Sampai bila I wanna slouch in my own bed, macam knowing that I cannot become a great actor without a million followers. No, I can still be whatever I want as long as I put my mind at it lah. Cuma itulah, I am at some point I am tired, Amelia. Okay, kenapa I tanya pasal job yang lebih mahal, yang mana you akan ambil? Kenapa followers yang lebih mahal? Sebab sekarang ni it all boils down to amount. Kan? But what amount are you seeking for? Money ke? Views ke? The level of satisfaction ke? The fame ke? As for me, satisfaction lah. Lagi teruk job tu, if I can nail it, then it's a huge reward lah for me. Sebenarnya. Kan? Yeah. It's so interesting untuk tanya soalan-soalan macam ni kepada seorang yang wujud dan pernah ada career sebelum, numbers about famous ni is something yang boleh di-quantify dekat social media. Dia sangat menarik sebab sekarang bila kita nampak seni, dia dah jadi sangat commercialized, where kita cari marketing strategies kita sebelum kita wujudkan produk itu. Kadang-kadang benda tu I tak setuju juga. Sebab I rasa memilih berdasarkan faktor-faktor macam tu kadang-kadang akan jadi benda yang sabotagekan projek itu, because you memilih virality ataupun something yang hanya tahan buat sementara. And untuk orang yang pernah kerja sebelum benda ni wujud, it's a very different way of handling the situation. Sebab for me, this is something yang mengambil terlalu lama untuk I grasp juga, and I still rasa I tak boleh grasp. But because I selalu fikir pasal like the quality of it versus the quantity of it. Right. Sekarang ni I rasa kenapa ramai orang terlalu mudah stres dan juga get all this anxiety, because they don't live in the moment tau, Amelia. They always would eventually, macam kalau kita nak buat filem, kita kena fikir 3 years from now macam mana kita nak bagi cerita ni meletup. Dulu they don't give a shit, because there's no way to quantify benda tu, kecuali dulu kita buat filem. Yeah. Kita buat filem, lepas tu kita marketing, and then we see how it goes. Macam sekarang no more. Sekarang kita pelakon A ke pelakon B? Pelakon B kita boleh tarik crowd, pelakon A pelakon lagi power. Kita kena ambil ini. Lepas tu dia tak disiplin. Lepas tu kita faham tak? So benda tu dah jadi dulu apa yang kita nak buat filem? Pelakon, pengarah, skrip, producer. Jom. Sekarang banyak marketing, sponsors, yang ini, yang itu, kita boleh buat kat mana, dengan siapa, bila, siapa boleh join, Instagram, TikTok, banyak for you to produce one product. Betul. So again, macam saya cakap, kalau industri filem adalah agama, maka kita dah sesat. Sebab kita punya pemikiran pada mula-mula dan asalnya salah. It's at the end of the day, it's tiring kan. But again, kita dah toxic gila tu sebenarnya, bila kita tak suka tapi kita buat. We complain about it, but we love it. Macam we complain as if we don't want to do it anymore, but we're planning for next job next week. And how does that works? Again, you need to be strong lah. Ada orang yang dah give up lah. Kita tak putus asa, kita tak gagal ke boleh. I know bunyi dia kadang-kadang macam complaining kan. Tapi the way I look at it is that like, dia sangat penting untuk mental health I, untuk buat self-reflection and untuk really sedar. Bukan saja daripada apa orang feed dekat I. Because zaman sekarang, you're right, it's berdasarkan followers. So kalau itu apa tujuan I sepatutnya tengah buat benda lain. But mungkin sebab I pernah buat benda ni pada masa yang benda tu tak relevan untuk I. If I nak start kerja benda tu, which to be very honest with you, I did at one point. Macam mana nak cakap ya? I don't know if it's the right word is sold out, but ambil job yang mungkin I tak ada perasaan sangat terhadap watak ni. I took it for granted demi nak mengejar benda yang salah. Right. Yeah. But it only started making me feel comfortable about myself di sebalik tabir apabila saya ubah strategi tu. And strategi yang I ambil sekarang, mungkin dia lagi lama. Mungkin I belum sampai, ataupun I tengah menghalang diri I daripada sampai one place di mana I boleh jadi like, you know, the most relevant or whatever. Tapi it's more comfortable for me. Yeah. Betul. Sebab
again, orang kata kalau if you being in a comfortable position, meaning that you're not doing enough. But I've been in that position where I was not comfortable at all, but I'm still doing it. Yeah. But I'm still here. So right now, the only reason why I'm comfortable and doing what I'm doing is because I know too much. So I know how to keep myself comfortable and moving at the same time. Kan? So orang kata if you fail and then you learn from it. So we've learned a lot, Milia. So you've gone through shit. You've gone through things that you know that you won't go through again. So Super uncomfortable things. Right, exactly. Kan? Yeah. So if you know how to avoid, then the only reason you're avoiding because you want to be comfortable in whatever your position is now. Yeah. Kan? So you have your own mission now. Yeah. So for you to work through that mission, you kena guna balik mechanism yang you fail dulu lah. Kan? Dan ramai orang tak perasan tu, Amelia. Ramai orang nampak Amelia dah dekat sekarang ni dia ada studio Sembang. Aku nak buat tu lah. Kan? Oh, Amelia sekarang ada berapa juta followers. Aku nak jadi itu lah. Kan? Ramai orang nak manifest, nak macam-macam. Tapi bila dah dapat, they don't know what to do with it. Kan? When you manifest, you want to be famous, you want to get rich, but then you don't know the consequences around it. So, because you're not aware. Yeah, so semua orang now one step ahead from everybody, but you don't know that for you to take that one step ahead, you need to be the first person to step in. And if you fall, then you keep on doing it. Very interesting. Pernah tak terfikir nak buat production sendiri dengan semua pengalaman yang you had in this time of working in so many different roles dekat satu set? Pernah tak terfikir yang you nak start your own thing independently dari segi lakon kan, sebelum kita masuk kepada music pula? Kena ada duit lah, Amelia. Faham? Tu je lah. Macam the only thing that I can answer now, so I need to have a capital lah, you know, an amount that I can surely know that if this fail, then at least I have a certain amount for me to survive with my family. Macam tu lah. So after the situation happened, di mana macam you dah start balik 2021, you started again like properly. Right. Kan? And I think like you did a lot of really good projects. Menuntut Firdaus, Nilai Bungkuk 3, From Saga with Love, The Lord Musang King, is it? Yang baru keluar. And also The Cadets. Yeah, The Cadets, yeah. Yes. Astro. Yeah. So dalam semua projek ni, di antara watak-watak yang you pernah bawa, what is the watak yang you macam nak buat tapi belum dapat rezeki lagi untuk buat? As for now, sebenarnya I dah happy dah patutnya I bawa watak tu. Watak tu tak boleh bawa kan? Watak Tourette syndrome tu. Oh, yang tu. Yeah, so sedikit kecewa. So my next dream is to bawa that watak lah. Hopefully lah. Macam get a proper training kan. Macam lepak dengan orang yang betul-betul ada that condition. And bawa watak tu lah sebab watak tu very challenging. And again, mungkin ada hikmah juga sebenarnya I tak dapat bawa tu sebab I have a very limited time untuk bawa watak tu. Sekolah I bawa mungkin dia akan jadi whack gila kan. So maybe ada hikmah juga. So yeah, I would be interested in job yang like watak yang sangat different daripada you. Tourette syndrome tu quite different, no? Very different. Yeah. Dia bukan scary ke? In the sense? In the sense of like, okay, so I rasa there's two ways of being a pelakon. You can either take characters that are very, very similar to you ataupun something yang very safe, very commercially friendly, orang senang nak terima, route yang selamat. And they're the very brave people, macam awak nampaknya, yang suka ambil watak yang belum pernah dibuat, belum tahu orang akan react macam mana, belum tahu dia punya feedback. And also very scary sebab kalau benda tu tak jadi, dia boleh jadi sesuatu yang sangat tak best. So, yeah. Faham. Sebenarnya, the reason kita tak buat apa kita tak buat adalah sebab kita takut kalau kita tak berjaya. Buat je kot. Tak takut? Tak. Macam, I don't mind failing. Tak sepatutnya takut pun. To be really honest, sebenarnya. Bukanlah, okay, again, macam banyak benda yang I cakap sebelum ni, macam I don't have any filters pun. Macam I cakap je. Macam if you don't like it, you don't like it lah. Tapi sebab sekarang ramai orang
orang sensitif. Ramai sangat orang sensitif. Sedangkan dia tak tahu pun konteks siapa yang kita cakap, you know. They don't want to take their time to actually listen to what we said. So dia jadi benda yang kita buat dengan niat macam aku nak buat, contoh macam I actually ended up buat watak Tourette syndrome tu, tapi ada mamat ni dia ada kawan yang adik dia Tourette syndrome. Weh, orang Tourette syndrome bukan macam ni. Aku tahu lah, kawan aku punya adik punya saudara tu Tourette syndrome. Kau tak tahu pun. Tapi sebab diorang again macam you cakap, macam people feel like they are responsible to respond because that video is for them. So adalah kerisauan di mana kalau aku bawa Tourette sendiri, kalau aku film mesti aku kena kecam je, mesti tak best, orang tak suka. But at the end of the day, macam kalau I nak satisfy mamat yang sebenarnya ada kawan yang ada adik yang ada saudara Tourette syndrome, there's no point lah. Kalau itu yang I takut dia affected and it will affect me, then I rugi lah. Sebab ada mamat ni cakap kat I, Fimie, aku tak tulis puisi sebab kawan aku kutuk aku, dia kata. So I cakap, okay, sekarang kawan kau kat mana? Tak tahu. Dia dah makan dah hari ni. Dah kot berapa kali, tak tahu. Dia pakai baju kelapa, tak tahu. Then why do you give a shit? Kalau kau tak tahu dia dekat mana, dia buat apa, dia pakai baju apa, kenapa opinion dia matters for you? As for now, kan? Again, so kalau I dapat berjaya bawa watak Tourette syndrome, kalau ada orang tak suka, thank you for your opinion, next, kan? Should we care about apa yang orang fikir pasal kita? Asking seorang yang bekerja dalam entertainment industry di mana kerja kita berdasarkan audience. Is it something that entertainers should care about? Kalau sebagai seorang pelakon, pendapat yang kita patut kisah pada saat itu adalah pengarah je. Bukan pelakon, bukan kru lain, pengarah. Maka pengarah tu kena strong lah. Pengarah itu kena hebat lah. Jadi kita kena memilih job yang ada pengarah hebat je. Betul ke? Tapi kalau ada job yang pengarah tak hebat, apa kita kena buat? Jangan ambil job tu. Kalau dah terlambat, kalau dah Kalau sign dah contract, terlambat kan, dah sign jadilah contract pengarah kan? itu. Jadilah pengarah itu. Okay. Orang kat luar sana, dia orang tak tahu. Dia orang jumpa you, Amelia, dia orang kena, kenapa kau asyik bawa watak jahat je? So you don't have the choice. Kan? Yeah. Orang datang, offer you a job, you like that role, you like that story. Kebetulan next job watak jahat juga, tetapi psycho. Kebetulan next job. So orang tak tahu. Orang ingatkan we have the choice. Kan? You have the choice. Amelia, I tak nak bawa watak ni, I nak bawa watak lead, I nak bawa watak baik. They don't know that. Macam Amelia, lepas ni shoot kat Terengganu lah, shoot kat KL, you don't have the choice. You don't know that. Yeah. Kan? So semua benda akan disalahkan ke pelakon ataupun director. Director siapa director cerita ni? Kan? They don't know that. So kalau kita bersembang dengan orang yang tak tahu, maka kita yang pandai pun kita akan jadi bodoh. Sebab kita dah fully aware yang diorang tak tahu. Kan? So kalau my watak adalah untuk bawa watak Tourette syndrome dengan seorang pengarah yang bagus dan ada acting coach yang mengajar I macam nak buat Tourette syndrome. Tapi kalau ada orang kat luar sana yang terasa dengan I punya pembawaan Tourette syndrome yang tak berjaya, I tak patut puaskan dia. Pada saat itu, director I puas and he's happy. Cukup lah. Tanggungjawab saya untuk merealisasikan visual seorang pengarah pada saat itu, saya berjaya. Dan apa yang keluar selepas itu, kalau ada orang dekat luar sana yang tak suka, maka dia tak suka dengan arahan pengarah saya. Bukan dengan saya. Tapi kita affected lah sebab dia sound kita kan. I've never thought of it that way. I feel very stupid right now. Why? Sebab dalam I punya pengalaman sebagai seorang pelakon, I rasa I terlalu ambil tahu pasal everybody's punya opinion. And benda tu last-last kita akan sakit. Tapi betul lah apa yang you cakap. Sebenarnya yang kita patut memuaskan is just the pengarah. No one else. Yeah. Producer have no say. Pelakon next, contoh pelakon ni, Amelia, tak pelakon macam tu tu. Macam, oh ya ke? Jap, jom kita discuss dengan pengarah. Pelakon tu tak boleh cakap apa. Kalau director macam, oh betul lah saya suka, maka ikutlah. Sebab director beli idea tu. Tapi kalau director macam, tak lah, aku rasa karakter dia macam ni, betul lah. Dan kan, siapa yang gagal apa semua adalah pengarah. Tapi tanggungjawab kita selepas itu bukan untuk blame siapa-siapa. Sebab kita percaya dan dia gagal untuk kita sebab ada orang tak suka. Tapi again, kalau director kita nak puaskan semua orang dekat dalam dunia ni, dia Tuhan lah. Kan? Tapi dia pun gagal juga. Mana boleh macam tu? Kan? So again, you don't have to do it for anyone else. Kalau dah sign contract, pen tu dah sentuh
kertas tu, maka tanggungjawab aku adalah untuk memuaskan director aku dari segi lakonan. Cukup lah. Kalau director aku maki aku on set, maka aku akan terima makian itu dan melakonkan sehebat mana yang dia mahukan. Itu je. Okay. Interesting. Kita berehat sekejap daripada traditional content. Okay. I ada nak tanya you pasal YouTube dan juga social media. Okay. So YouTube, your most recent video kalau tak silap, it was a podcast. Oh, podcast, yes. Yes. Tapi satu episod je. Apa cerita? My YouTube. Yes. My YouTube? Video apa lah? Podcast YouTube apa lah? Oh, yeah, with this guy nama Dahi Yes. Kali Syaf tu kan? It was January 2023 you postkan video tu. Yeah. Apa tajuk dia? Tak ingat? I tak ingat dia punya tajuk podcast tu apa, tapi kita boleh jumpa. My It was like goodness. one episode. I macam, kenapa dia tak sambung? Video apa shit tu mengada-ngada je. Macam mana you boleh tak ingat? I tak ingat sebab masa tu gatal-gatal juga nak buat tu. Kan? Apa? Tengok. Oh. Itu bukan, it's not really a podcast, is it? I mean it's a podcast, but then that was planted out by my previous management. Oh, faham. So I suggested that idea. I said kita buat podcast using my YouTube lah. Tapi again I don't get the vibe of me with that guy again. Faham. Tapi I suka your TikTok content because I rasa macam bila you bercakap, you're so eloquent. Yeah, and you banyak bagi orang motivation on TikTok as well. Ideas tu semua datang dari you. Okay, so ramai orang ingat bila I cakap je pasal kita manusia ni kita tak boleh fokus banyak benda kan. Kita boleh fokus satu-satu benda je. Satu kadang-kadang kita lupa Tuhan. So kau tengok video ni mesti kau teringat Tuhan kan. Okay dah, bye. So orang ingat I preach tau. Macam bacalah Al-Quran, sembahlah 5 kali sehari. So I cannot do that. If I do that, meaning that I need to commit to it juga. Kadang-kadang I pun manusia, I pun lupa. Kadang-kadang kita sembang ni tadi pun kita ada terlupa Tuhan je kan. So maksudnya bukan kita lupa Tuhan kita. Kafir kita lupa Tuhan kan. No. I'm not trying to preach. I'm not trying to tell you that I'm saint. No, I am not. Tapi salah ke untuk kita mengingat sama sendiri? Kan? Macam as much as I know you Amelia, you're a very humble person, you're very down to earth. Tak ada pun kan, kadang-kadang macam Amelia, come back, okay? Be grounded. Nothing wrong with that. Kan? Exactly. So, janganlah ingat macam alamak kau macam bagus sangat Fimie, kau macam humble je. Tak. Itu ke komen-komen orang? So ramai orang ingat bila I cakap benda tu, ramai orang ingat I preach. Kan? Ramai orang ingat macam alah Fimie kau pun pakai seluar pendek. Alah Fimie kau pun pakai rantai, kau pun pakai gelang. Mana boleh kau buat benda-benda ni? Dan kebanyakan video yang I buat dekat dalam TikTok tu adalah daripada video-video yang I ambil contoh. Ini benda ni very controversial tau. Tapi kalau kita tengoklah apa orang nak cakap nanti. Kita tengok yang tengok ni nanti, ada yang cut clip tu, tengok apa Fimie cakap ni kan. Kita tengok. Benda-benda yang I dapat as much as I ada je tengok video ustaz-ustaz bagi ceramah pasal Islam semua, I layan benda-benda tu. Tapi ada juga video-video yang I tengok daripada preacher yang based on Bible. Tapi bukanlah benda yang dia cakap dalam Bible tu, I cakap verse number 3, chapter number whatever. No. I listen so that I want to know their opinion. Kan? So I dengar. Tapi ada benda-benda 2-3 benda bagus yang diorang cakap yang berdasarkan Bible. Dalam Al-Quran tulis Iqra adalah perkataan pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha menciptakan. Iqra tau. Maksudnya dalam perkataan pertama dalam Quran bukan sembahlah aku. Tuhan tak kata macam tu pun. Tuhan kata solat 5 waktu. No. Tuhan kata bacalah. Dia tak kata pun bacalah Al-Quran. Tak, bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha menciptakan. So apakah maksud baca? Belajar. So I didn't get the chance to baca Bible. Tapi I dengarlah orang yang menceritakan tentang Bible. So I belajar. So kebanyakan benda yang contoh macam dia translate Bible in the sense form of duit. Okay, you step on this money. Pijak kan. Okay, you crumble this money. Okay, what is the amount? 5. That is how Jesus look at you. Tetapi dalam Islamnya,
Macam tu lah Allah nampak kau. Tak kisahlah kau buruk ke, orang hina kau ke, kau ada kerja yang haram ke apa ke, di mata Tuhan kau adalah hamba dia yang paling sempurna kalau kau panggil dia Tuhan. Cukup lah. So itulah dia. Tapi I'm not transferring in the sense of Jesus ke Allah ke, tak. Aku transfer dalam form human lah. Kan kau adalah manusia yang baik, Amelia. Tak kisah apa orang cakap pasal kau. Kau je tahu kau. Kan kau buat jahat, siapa je nak judge kau? Okay, kalau aku judge kau sebab kau jahat, esok kau masuk neraka ke? Kau masuk syurga ke? That is not my power to tell. So whatever I post on TikTok berdasarkan apa yang ustaz ni cakap dekat YouTube, apa yang preach ni cakap dekat TikTok, apa yang Buddha once said. If you love that flower, do not pluck that flower because that flower will die. Benda-benda macam tu lah. So banyak benda yang I ambil. Kadang-kadang bukan daripada YouTube je. Kadang-kadang sembang dengan you, there's things that opens up my mind. Macam, oh best lah. So I take that part of you, I jadikan content. But I never actually claim that is from me. Kan? It's whatever I've gone throughout my experience. Benda-benda yang I cakap sekarang ni, Amelia, adalah me mimicking whatever people said masa I budak dulu. Mama. Boleh ke diorang kata I tiru mama I? Tak. I learn from my mama. So I cakap lah perkataan mama. So semua benda yang kita cakap sekarang ni adalah throughout our experience that we learn, that we want to share. Sebab orang tuduh you tiru. Ya, kan ada satu video yang I buat. Korang pernah tengok red car theory tu kat era. Oh, I think I know which one this Lepas is. tu dia kata, Fimie tiru Minah ni. Aku dengar Fimie explain tak faham Syak. Itu dengan stuff kan. So I never actually claim that's mine. I never actually claim that theory is mine. Tapi for me kan, I'm so ready to be cancelled again. But it's okay. Everything is copied. Kan dalam lagu I ada cakap. Ya, sekarang itulah. ni kita nampak burung pun, aku tiru. Amelia, it is, boleh ke I kata you buat podcast ni tiru orang? Tak boleh. Tapi memang pun. Habis tu bukan I pencipta podcast. Exactly. So how is it fair for you to say whatever, macam apa Amelia buat design macam ni, dah ada lah orang buat design macam ni. Obviously kenapa dia buat kat cawan, dah ada orang buat cawan, buatlah kat dalam mangkuk serve air, mana boleh. Faham tak? So semua sekarang ni kalau kau buat 4 chord progression D, C, E, G, dah ada dah lagu tu. You kan nak cakap yang orang tiru chord progression lagu tu? Tak. Everything is inspired by everything. Still like an artist. Aku ambil Leaism, aku ambil 𝘾𝙍𝙀𝙗, aku ambil Rex Orange sikit, aku ambil Khalid, aku ambil ni, aku letak Fimie, maka jadilah satu lagu. Kau tak boleh cakap aku tiru Khalid, aku tiru Rex Orange, because that is me. Kan? So ramai orang kata macam, aku dah pernah tengok dah konten ni konten Mak Saleh apa, tak ada idea. Aku yang tak ada idea ni, view aku 4 juta, kau buat apa daripada kau komen je? Kalau nak kata kau komen hate ni, ramai dah orang komen hate, kau tiru orang yang komen hate tu ke? Macam, if you don't have nothing nice to say, don't say anything. Shut up. Setuju? So, itulah video-video yang dekat YouTube, yang dekat TikTok yang I post tu, the only reason I'm posting it because I feel like I like making people feel good, you know. So, in a way, tengok orang lain reply, Fimie, you make me cry, you make me realize new things, you make me happy, thank you for saying this, makes me happy. Yes. So, itulah dia. And mungkin, you tak tahu kan, sebab orang yang buat video ataupun pelakon ke, penyanyi ke, whatever, bila you record seorang-seorang ataupun depan kamera dengan a very close environment, tapi kita tak tahu berapa ramai orang kita boleh menyentuh dengan message yang kita bawa tu. And itu adalah something yang sangat positif. And I rasa macam nak tuduh orang pasal tiru tu, like come on lah, there's only one original inventor yang pernah wujud, and that's God. None of us have ever come up with anything original. Dalam kita punya subconscious, kita nampak benda tu dekat somewhere. Betul. Kita belajar benda tu kat somewhere, and kita rasa benda tu original sebab kita dah lupa kita nampak benda tu dekat somewhere. Tapi dia bukan idea original. Idea original pun idea you datang dari Tuhan. True. Lah. Tapi ramai banyak gila hated comment. Macam banyak gila, macam apa aku buat? Dah lah aku tak mencarut pun dalam video tu. Dah lah you cuba nak menyebarkan benda positif. So the red car theory is, I tanya you, have you heard of it before? Kind of. I feel like I know tapi I tak seberapa. Okay, remind me. So dia macam ni. So berapa banyak kereta merah hari ni you nampak? Oh, I faham. Lepas you dah tanya soalan ni, I akan nampak banyak gila kereta merah. Because benda tu dah datang. Okay, so macam ni. Okay, I tanya you. Berapa banyak kereta merah you nampak hari ni? Mana aku tahu. Kira lah bro, contoh apa? Okay, contohlah dalam 3 mungkin. 3. Okay, katakan kalau ada orang kata macam, okay, Amelia, every time you nampak kereta merah, I bagi 10,000. Tak ke you rasa esok you akan cari kereta merah je? Besok I akan jumpa 40,000 kereta merah. Betul, supaya dia boleh bayar 10,000. Macam tu lah opportunity. Macam kalau kau tak nak opportunity, kau tak cari pun. Tapi sebenarnya opportunity ada kat merata je. Just that your focus is everywhere.
Menarik. Itu je. Ha. Itu yang I sampaikan. Lepas tu orang kata, okay, aku hari ni nampak 14,000 kereta merah. Fimie, bagi aku 14,000. Bro, come on, man. How low your IQ can be till the fact that you think yang benda tu it's funny. Macam lepas tu bila aku dah nampak ramai orang tweet, kau ingat kelakar, lepas tu tak ada orang respon, kau delete. Malu doh. Faham. Habis kau biar je, tak ada orang retweet, tak ada orang apa tu. Tapi tak boleh kan? Tak boleh. Dia nak kena ada hauskan perhatian. Perhatian Tuhan kau tak kisah pun kan. Itulah yang I cakap tadi kat luar. I rasa kita sekarang, apa yang I mengharap is like kadang-kadang dekat social media, kalau kita nampak something yang obviously kita bukan target audience, salah ke scroll? Ciao je lah. Ciao je lah. Pergilah cari something yang memang you are the target audience. Like contoh, kalau ada orang yang is blonde and they're giving advice to other blonde people macam mana nak kekalkan blonde tu. As a brunette, I patut bersuara ke? Kalau itu bukan demographic you faham tak? Kalau kita ambil example yang paling basic, so kalau benda tu tak ada benda kat you, just move on lah with your life. Sebab sekarang ni Amelia, memang dia adalah satu pekerjaan percuma. Dia adalah satu, aku bangun, tak tahu pasal pekerjaan babe, tak ada dapat pun dekat situ. Dia adalah satu, aku kena tidur awal. Aku kena tidur pukul 10 malam sebab esok pukul 8 pagi akan ada artis yang post mengikut time itu dan dia perlukan pendapat aku. So dia bangun pukul 8 pagi, dia basuh muka, dia gosok gigi, dia buka TikTok, dia scroll, ni perlukan pendapat aku perlu komen. Itu diorang punya tanggungjawab sekarang. Itu yang memajukan negara. Tak ada Amelia. Tak. You put it that way, it sounds stupid kan. So macam just keep it to yourself. Macam I know that you feel like bila orang respond to your opinion, it matters to you. But how sad your life can be if you need to give your opinion on everything. You know? Sebab orang yang dia macam ni, kalau peribahasa ni dah lama pun kan. Kalau tin kosong kita ketuk, bising je ting 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 ting. Kalau dia penuh kita ketuk, dia tak bunyi sangat pun. Sampailah kita buka dan kita minta sikit ilmu tu. Kan? So, itulah. I tak rasa benda ni boleh diubah lah. Sampai bila-bila dia akan jadi macam ni. True. Sebab dia, the only difference di antara orang yang comment ni when they're doing it the right way and the wrong way is sama ada benda tu positif ataupun negatif. Sebab what energy are you putting out in your life? Tapi I rasa last if awak seorang yang meletakkan benda-benda negatif dekat social media ataupun dekat komen-komen mana-mana and benda tu is negative, it's such a reflection of yourself and macam mana you pandang diri you sendiri. Because if you ada very high self-value ataupun high self-esteem, you would already know untuk meletakkan satu benda yang negatif takes energy out of your time, and you akan hormat yourself more than to waste your time doing things that don't add value to you. Betul. So it's actually, it's like kesian. True. Sebab dia macam mana pun whatever yang you explain tadi tu, dia bermula kepada permulaan. Contoh orang yang klik dekat video ni yang tadi beberapa minit yang tadi dia cakap, Fimie ada podcast dengan Amelia, ataupun dia cakap Amelia ada podcast dengan Fimie, ataupun terkeluar dekat dia punya timeline, dia klik dengan niat apa? Aku nak tengok apa benda Fimie cakap, ataupun aku nak tengok lah apa yang Amelia akan tanya. Itu dua benda yang berbeza. Kan? Sebab bila dia dengar soalan you, dia akan create their own answer in their head. Dan bila dapat jawapan berbeza pada I, diorang tak suka. Mungkin ada yang cakap, it's very unpredictable. So niat kau tekan tu adalah untuk kau cari kesalahan ataupun kau nak cari benda yang orang tu boleh kongsi. Kan? Sebab kalau you nak tahu, knowledge yang kencing dekat belakang pokok ni, anjing je tahu. So bila you tengok anjing tu kencing, maksudnya itu belakang pokok. Dengan anjing pun aku boleh belajar. Apatah lagi dengan manusia. Sebab nasihat kau tak patut ambil daripada siapa. Kau patut ambil apa nasihat dia. Tak kisah siapa bagi. Betul. Kan? So kalau kau tengok adalah dengar untuk membalas, bukan dengar untuk menerima, hadam dan telan, diam. Lain dengan kau dengar, aku tunggu kau diam je. Okay, dia diam. Tak, aku tak setuju. So you don't listen. Yeah. Betul.
I tengah proses. Macam okay. kenapa kita punya society jadi macam ni? It's part of evolution, I think, and part of also the evolution of media and attention span manusia untuk terima content. Sekarang bila kita menerima apa-apa dalam format 15 saat, kita dah fikir dah respon kita apa. Yeah. It's because of the instantness of it. Dulu kita punya apa? Attention span tu lagi bertahan sebab semua media content apa yang kita menerima tu lagi panjang. So by the time kita dah really absorb everything, kita dapat juga listen a few things. Sekarang sebelum benda tu dah habis pun kita dah ada next, kita ada response, kita ada the dopamine hit of instant kind of things, right? True. Kita sekarang ni video tengah play, kita boleh tekan nak komen sambil video tengah play. Betul kan? So maksudnya kita tengok video tu, start je Amelia cakap, "Uish, Fimie busuk." Terus tekan komen, mana boleh cakap Fimie? Benda-benda yang relevan yang tengah main kat belakang kita dah tak tahu dah, tapi kan? So Amelia cakap aku busuk sebab dia nak cakap aku wangi. We don't know kan, whatever. Just disclaimer, I tak cakap lah. Dia cakap busuk. Just in case. Pada siapa yang kat luar sana confused, tu adalah contoh. Takut nanti diorang cut clip tu je. Kan? Ataupun kita cut clip tu as a teaser. Itu memang minta problem. Yeah. So dia sekali lagi, apa yang kita buat mesti ada salah dia di dalam mata orang lain. Tak kisah baik macam mana pun. Kan? Tak kisah baik macam mana pun, Amelia, akan ada jahatnya di mata orang lain. Bersedia. Betul? Janji you tak ambil benda tu ke hati lah. Betul? Ya, sebab approval orang tu bukan sesuatu yang kita patut kejar. Actually sebenarnya dia sangat salah untuk kejar approval orang, sebab kita semua kena berhadapan dengan Tuhan sahaja. Betul. Sebab at some point kita pun ada orang kita tak suka, Amelia. Macam mana kita nak expect semua orang suka kita? At some point Nabi Muhammad pun kena baling najis kat muka. Nabi Muhammad tu, kita nasib tak kena baling. Asyik kita pun complain, aku saman kau sebab baling najis kat muka aku. But lucky enough we're not in his position. And apatah lagi for us to say anything, kan? Aku bukan Nabi, kau bukan Nabi. Just keep it to yourself. If I ask for your opinion, by all means share. And if you want to share, DM, you don't have to comment. Yeah? If I don't respond, jangan terasa. Itulah. Anyways, that was a very deep conversation. It's a very deep conversation. Tapi let's talk about singing. Oh, okay, let's go. Yes, I rasa macam I saved this one for like closer to the end, sebab I rasa this is something yang I sangat nampak you menyelah. Dari segi your writing, your voice, semua benda you dapat buat. And I feel like, okay, I tak tahulah I dapat idea ni dari mana. Sebagai seorang penonton sahaja yang tak terlibat. You tiru. I tiru. Janganlah kantoikan I macam tu. Okay. Of course lah I tiru. Tapi I rasa lah, sebagai seorang yang nampak dari luar, sebab I tak terlibat dalam your everyday ataupun your business, but I can see how happy this makes you. Yeah. And dia nampak macam sesuatu yang sangat ikhlas untuk you. In terms of music, yeah. So what is the process like of like making a song for you? How long does it take you to write? Where do you get the inspiration from? Datang dari mana? And what do you like about it? And how does it macam compare dengan semua benda yang you pernah buat juga, which is like acting, hosting, semua benda ni? Katakan kalau you ada seorang budak yang umur 5 tahun, you bagi dia sebiji motor. Dia akan tak tahu pun dia buat apa. Dia akan jatuhkan motor tu, dia akan kopek, dia akan ni. By the age of 7, dia dah, motor ni boleh start engine apa semua. By the age of 12, dia dah boleh buka motor tu, dia boleh pasang balik. Ataupun dia boleh buka, dia boleh modify jadi motor lagi besar ke apa. By the age of 25, dia dah tahu dah motor, dia boleh buat motor from scratch daripada tak ada equipment pun. Tapi by the age of 26, dia dah interested dekat kereta. Tapi dia dah kau tema motor. That's how I feel towards this film and music industry. Yeah. Macam I know how to like pecahkan acting and I boleh combinekan jadi satu. I know how does an actor linked up to art department, to a director, to camera, to lights, apa semua. Tapi I never actually get myself to choose whether or not I want to do that. Kan? So I started when I was 5. I never actually given the choice to macam Fimie, you nak menyanyi ke berlakon? Tak. Fimie, you berlakon. Sampailah umur 20, 19, 18 macam tu. And then I realise, dia ada industri lain, format lain, iaitu music. Kan? So I started writing when I was form 3 pun. I tulis lagu jadi underground punya rapper. Nama rapper underground Peludah Murahan. Lepas tu tahu tak lagu, ada lagi tak? Ruang
dengan you, I nak guard. Kan? Tak tahu I nak bertenang. So I dah pernah collab dengan dia dulu satu lagu, masuk underground kan. So start dari situ. Ada juga drama in the sense of music. So bila I dah recently I buat lagu dengan Faizal Tahir, I buat lagu rap tajuk Koyak. Ada budak-budak underground macam apa, kau senang naik mainstream terus kan, sebab kau daripada pelakon jadi penyanyi. Tapi diorang tak tahu yang sebenarnya I've gone through that underground phase without using my name. Dan bila right now I'm 26, I finally get the chance to like I can do whatever I want because I have the right amount of money. I'm not rich, but I have the right amount of money. I have the right amount of friends that can help me out. I have the right amount of knowledge not coming from me, but I have people around me that have the right amount of knowledge that can help me to produce a song. I have the right amount of everything in the sense of music that can help me to have a music. Dan sekarang ini, bila I get the chance to choose it, I'm gonna hold on tight. I'm gonna write new songs. So I like to write. I don't mind if it ended up in the form of puisi ke, in the form of script ke, music ke. I just write. So I realised this end of last year, sebenarnya I ada banyak notes yang I archive daripada tahun 2017, daripada tahun 2019, terjemahkan dia ke dalam bentuk lagu dan I faham apa maksud dia. So ayat-ayat yang you dengar yang I tulis tadi tu, kebanyakannya ayat yang daripada I tulis daripada 2017. I never actually know how it feels pun. I tak faham kenapa aku tulis lirik ni. Sekarang baru macam, oh it's relatable. Asal tak sampai. At that time I don't know what does that mean. Tapi I like the melody, so I put the lyrics in. Sekarang baru I nampak. So the process is I write a song, I put it in a melody, I put a chord progression on it, then I bagi dekat my producer, let's produce this song. So itulah prosesnya menjadi seorang Fimie Don ni siapa. Fimie Don ni siapa tu adalah lagu-lagu yang I akan keluar di EP. So it's very complicated, but I like that. I like how I am very independent enough in the sense of I'm gonna produce my own song. Nervous juga. I think okay, before we talk about Fimie Don ni siapa, I nampak you punya stage presence. It's like it's been in a couple of videos yang macam viral and it was circulating, and I watched you and I was like, damn, this is crazy. Sebab dia nampak macam you're so engaging. Jadi susah untuk orang, especially orang yang kat sekeliling you time tu, there's not one single person yang ada kat situ yang tak bagi you perhatian sepenuhnya. Because you deserved it in that moment. Thank you. That's so different, I think, from an actor. Because kita sebelum ni, bila kita buat seni, kita engage dengan the camera. True, yeah. You tak dapat sambutan audience you. You tak akan nampak. Diorang, you punya viral, you punya anugerah semua tu, you tak nampak you punya audience. Is it different? Lucky for me, I involved myself dengan theatre. So I know how it feels. Hosting pun macam tu juga kan. Juga. So kita dapat rasa macam mana audience share the energy. Kita boleh tahu macam mana when we see certain stuff yang audience tak suka, kita tahu macam mana kita nak carry that tak sukanya kepada suka kan. Betul. Especially bila I perform lagu-lagu yang orang tak pernah dengar pun. Tapi rezeki Tuhan bagi bakat crowd control tu kot kan. So macam I tahu je lagu-lagu yang I menyanyi bukan semua orang suka. Tapi dah lah first time aku perform ni. Tapi macam mana aku nak buat diorang sing along? Aku janji dengan diri aku, show habis ni aku nak semua orang sing along. Dia the matter of confidence je lah. Macam I know how to control the crowd. I know how to control the energy. I know how to make songs that will make people sing along. I know how to make people attached to the song. So all that compiled into that one show yang teman lelaki punya showcase tu. Yes. Dan dekat situ I realise macam I am so happy that people acknowledge my song and not me. Sebab Amelia, I have the privilege of going on stage, not doing anything, but people will still look at me because I'm Hikayat Patricia Aslan, right? So I don't want people to take me as that person. Sebab tu ada Fimie Don ni siapa. Sebab tu kalau ada showcase ke apa ke, Fimie Don ni siapa, gambar yang I crop tu. Macam I don't want people to know. Ironically, people would know Fimie Don ni siapa. Tapi aku nak cakap kat korang yang aku tak tahu Fimie Don ni siapa. So take me as a very white canvas. And I'm going to give you my song. Sebab how would I know that my song is good enough for you to listen if I'm the one who performing? So you will listen to my song because I performed it, right?
So obviously aku nak tengok Fimie Don perform. So kalau kau panggil budak yang kerja kat 7E, aku suruh nyanyi lagu aku, would you listen? That's not fair. Should have listened to the song, not the person who's singing. So that is what I'm trying to achieve. But at the end of the day, I cannot push away people knowing me as sikap Puteri Shazlan. I cannot. I need to accept that fact, Amelia. Yeah, I mean, people boleh kenal you sebagai watak itu. Tapi sebenarnya you yang this is the difference between acting and singing for me. Apa yang I nampak is, especially kalau you start berlakon as a child, you punya identity sangat terikat dengan semua watak yang you pernah bawa. And then mungkin sebagai seorang dewasa, you akan jumpa dekat satu moment in your life di mana you rasa macam, actually sebenarnya aku ni siapa? Because I'm definitely not Daria, I'm not like whatever, Sasha, I'm not like, tu bukan watak yang I pernah pegang. Contoh. That's not me. Tapi I spend so much of my life becoming that. Yang bila I keluar di sebalik semua experience ni, I also don't know what the hell I am. So apabila orang kenal you sebagai something in your past, bukan suruh you terasa ke apa. It's a huge compliment. It's a compliment dari segi lakonan you sangat menjadi yang benda tu boleh jadi satu fenomena yang tak boleh dilupakan oleh audience you. Tapi it's a new chapter untuk diorang kenal bukan dengan Puteri Shazlan, tapi dengan Fimie. Thank you. Betul tak? Betul. Yeah. Sebab at the end of the day, buat apa? Sebab orang dah kenal dia sikap Puteri Shazlan, guys. And I am more than happy, Amelia, bila orang cakap macam, budak ikat Puteri Shazlan ni boleh menyanyi, sial. Aku boleh nyanyi doh. Aku boleh nyanyi. And do you like my song? Do you like my song? You like it? Let's go. Enjoy the song. Yeah. I don't mind calling me ikat Puteri Shazlan ke apa ke, as long as you know the interparty of the song. And I am happy yang sebenarnya, Amelia, video-video you tengok, I never posted anything me performing. Never on TikTok. That was never from you. No. It was orang lain yang post. Orang lain. And followers orang 200, 900. Yeah, I tengok tau. I tengok all of the different angles. The views 2 juta, 1.8, 300,000. So masih people like it. Tak kisahlah kau nak cakap, kau nak komen negatif ke apa dalam tu, but you listen. You took your time to listen. Oh, I'm happy. Kan? It's not fair kalau I dapat 1.8 million from my TikTok. Macam obviously, kan, mungkin kau nampak macam Fimie Don yang post, kau akan tengok. Tapi ni orang lain post, yang kau nampak, yang kau dengar, kau suka. Happy lah, best lah. So, dia adalah satu realm yang lain untuk I when it comes to music. The way I express myself pun berbeza. I dengan kerak pun berbeza. Yeah. Soalan. Fimie Don ni siapa? Is this a way untuk you jumpa diri you siapa, ke you dah tahu and this is how you're gonna let your fans know? Ke this is something yang you akan discover sekali dengan your fans? Okay. So, untuk lagu yang you dengar tadi, Asal Tak Sampai tu, lagu tu sebenarnya berbeza juga dengan lagu-lagu yang lain. Heidi dah dengar semua kan? Berbeza juga kan? Lagu Asal Tak Sampai dengan Salahkan Aku, dengan She agak berbeza kan? So, in the sense of music pun, I tak tahu what type of music should I carry. Ada lagu yang I tak rap pun. Ada lagu yang I rap. Ada satu yang I puisi je. So, I nak tengok which would be my core sound kan? So, macam so EP ni adalah of me experimenting stuff juga. Faham. Macam yang diorang kata, I kata tu lah, orang eksperimen jadi buat kapal terbang tu sampai they fail so many times, sampailah dia jadi kapal terbang, sampai dah boleh create yang paling laju pun. So that's how I feel myself. I'm experimenting in everything. I act, I do songs. Macam if I fail, it's okay as long as I don't stop doing whatever I want to do. So Fimie Don ni siapa adalah merangkumi in the sense of what type of music. Am I really wanna do music? Semua tu lah. Do I really wanna act, or I wanna stop acting, or wanna directing? Because in my song ada explain all this juga. I rasa you patut buat semua lah. My personal opinion. InsyaAllah. Yeah. Tapi I'm so excited for you. And I rasa macam sebenarnya this is like a really smart way to figure it out. Is to just do it. Daripada to think about it, to never do it. Terlepas dah peluang tu. I agree. Yeah. I agree. Sebab would you actually thought that Sembang Studio would become here? No, I really didn't. Right. That's why like first couple of episodes, untuk siapa yang perasan, my guest was my mom. My brother, so I segan nak jumpa orang. I thought like this is wasting people's time kalau benda ni tak jadi. Tapi nasib baik buat. And just so you know that I am glad that you did that the first time, because I am here right now, Amelia. I get the chance to talk my heart out though. Thanks though. I do get
couple of questions that would tingle my wanting to speak out. But then you've been through a lot in the sense of being a child actor. So you asked the right question. So thank you for asking the right question. Oh, tapi thank you juga sebab I tak pernah dapat bersuara ataupun bercakap dengan seorang yang boleh faham. Like actually, just to be very clear with everybody, this is a very selfish operation by the way, Studio Sembang. Kalau kita nak jujur yang terpaling jujur, 100% very selfish. Why? Sebab dari segi, let me explain sebelum orang salah faham. When I sit here and I ask you questions, dari satu pandangan, it's like I'm opening a platform for you to story. Right, But right. also what's happening at the same time is I am learning. I'm learning. I feel very connected. Bukan saja dengan you, tapi even with my industry sebab I don't feel alone anymore. Because bila kita membesar dalam, especially as, I mean, I'm not to keep saying especially as a child actor, tapi ada 2 child actor dalam bilik lah, so korang faham But when you come from this kind of background, you always feel, I always felt alone. Because I selalu berlakon like macam 2 months with somebody. Most of the time it's with adults. My co-stars are like adults. And like I felt, and then when I went back to school, I tak boleh relate dekat situ. And then the next project, in my childhood, I wish there was like a program kanak-kanak pelakon. So kita semua boleh relate. Sebab ada pelakon-pelakon yang power, budak-budak kecil-kecil yang daripada Tentang Bulan, diorang pun besar dan diorang berpecah. Hikat Puteri Syazlan, ada Sweet, saya, Nasir, kita orang berlakon berpecah. Dia daripada job lain yang kecil-kecil berpecah. So kita susah sebenarnya nak bump into each other as much as you guys cakap, industri kecil, you guys akan bump into each other. It's very hard. Tak semestinya. Tak doh. That's very hard kan. So when again, and kalau kita bump in pun, kita bump in macam mana kita kerja hari tu. Takkanlah on set kita macam hey, by the way, aduh, let me ask you some really deep questions about your childhood. You should make a podcast actually. Itulah. So actually it's like I feel sangat yang menariknya setiap kali I buat Studio Sembang, it's like healing some sort of trauma yang ada kat dalam I. Bukan trauma sebab I'm complaining about my career, tapi soalan, perasaan berseorangan yang I pernah lalu behind the scenes makin kurang dan kurang dan kurang. That's good. That's good, Amelia. So thank you juga. Yeah. Sebab we are constantly learning kan. Katakanlah kita dah berapa tahun dalam industri, pada saat ini pun kita masih belajar. Again, macam you cakap, you are learning that you're not alone. You know, I learned so much more from this episode juga. So macam ramai orang ingat macam Fimie dah berlakon lama, maksud dia power gila. Tak, cuba kita boleh ke in between, macam aku tak adalah bodoh sangat dan aku tak adalah power sangat, you know. So nak jumpa that middle ground in between that both sangatlah susah. Sebab people, kadang-kadang orang letak expectation yang terlalu high on us ataupun terlalu low. Dia tak ada in between. Dia tak layan kita macam manusia sebab kita dah berlakon lama gila. So dia macam bagi kita macam diva treatment, but we don't need that. But at the same time, you don't have to pijak us because we are humble and whatnot. Treat us like a human lah. Macam cuba kalau Amelia buang berlakon, buang Sembang Studio, you just a human. Yang your occupation is you're an actor, you do podcast and whatnot and other things. Sebab orang tak nampak yang sebenarnya kalau buang pelakon, aku adalah manusia. Kan? No, that's the thing. I don't think it's about macam jadi I think as soon as you enter entertainment for whatever reason, and you punya reach bila you bercakap is lebih daripada orang lain, not because of anything, tapi bila kita keluar dalam cerita tu yang famous, and then itu yang membawa kepada pelakon yang terlibat. And of course, bukan nak cakap kita tak ada responsibility yang lagi tinggi berdasarkan benda tu. Of course, now you have to really take full responsibility for what you're saying because more people are listening. True. But at the same time, there is nothing special, in my opinion. There's nothing special about me. I'm doing my job. The only difference between seorang yang bekerja dalam bidang entertainment dengan seorang yang tidak bekerja dalam bidang entertainment is the nature of the job. True. That's it. The reach lah. Yeah. Itu je. Tapi we're all the same. Exactly. Exactly. Struggle the same. Problem the same. Betul lah. Sebenarnya I never actually see it that way. The reach. Kenapa pelakon diberi lebih banyak perhatian kepada abang-abang bomba? Sebab reach kita ke orang, kan? Orang rasa macam we're doing our job 24/7, sedangkan tidak pun.
Macam bila aku pergi mamak, aku tak perlu berlakon untuk kau. Kan? Contoh macam Justin kan, dia pergi kedai mamak. Kau rap untuk aku. Tak, itu bukan kerja dia. Dia tak perlu rap untuk kau tu. Contoh kalau macam abang bomba lepak dekat kedai mamak. Kalau katakan dia dah tak pakai baju bomba tapi kau tahu dia bomba, tiba-tiba dapur tu terbakar. Tu bukan kerja dia untuk padam dapur tu pada saat itu sebab dia tak pakai uniform. Tapi sebagai human, dia akan pergilah tolong kan. Tapi kau tak boleh expect, kau abang bomba kan, pergilah. No, itu bukan kerja dia pada saat itu. Dia tidak bertanggungjawab, dia tak pakai uniform. Tapi kalau dia nak tolong, by all means, dia boleh tolong. Aku bukannya bila lepak makan kat mamak adalah untuk mengentertain kau. Aku kena, kau nangis, aku nak tengok kau berlakon. Tak, itu bukan kerja aku pada saat ini. Kan? Masalahnya, uniform tu is your face. Itu dia. Kita tak boleh buka ni. Kan? Kalau boleh buka, aku incognito. pakai baju band tu, pakai muka band kata. Kan? Dia jumpa band, where's your camera? Macam, dude, I'm at the gym, what the hell? Faham tak? Kan? So you don't have to do that. Yeah. Tapi diorang tak faham, diorang tak nampak benda tu. But also having said that though, it's a price that you have to pay for a job yang memberi peluang yang luar biasa juga. Betul juga. Ada pros and cons. Whatever I'm telling you guys adalah cons yang ada di dalam lubuk hati yang saya tidak dapat keluar dan sampaikan kepada orang. Tapi boleh sampaikan benda tu sebab I think we all have the right also to have things that are pros and cons in our life. And to be honest, you pergi macam mana pun, billionaire macam mana pun, tak semestinya you akan menentukan sejenis cara hidup yang tak ada cons. Betul. Ya, rasa Tuhan takkan mencabar ke just because you ada billion? Oh sorry, your life's going to be easy now. No. Yeah, betul tu. Yeah. Betul sebenarnya. The more you have, the more problems you have. More money, more problems, big time. Exactly. Yeah. And the more you know, the more you think. Yeah. Kan? Tapi tak juga kan. The more you know, the more you think. The less you know, the more you see. Kan? Betul tak? And the more you know, the more you realise you know nothing. Exactly. Betul. Kan? The amount of knowledge that we have right now, orang rasa kita dah cukup dah sebenarnya. Fimie dah tahu banyak, Amelia dah tahu banyak. So in the sense yang macam kau patut tahu benda ni dan kau tak patut buat salah. Tak. Kita banyak benda tak tahu dan kita tend to do mistakes lah, Amelia. In the future pun kalau katakan aku yang berlakon lama dan aku akan tiba-tiba berlakon macam bodoh, adalah sebab aku adalah manusia yang masih belajar. Kan? Tak ada bermaksud aku berlakon daripada umur 5 tahun, Fimie berlakon flawless. Nah man. Tak. And I hope you guys put that in mind lah. Speaking about lakonan, sekejap before we move on, you are about to start From Saga with Love 2. Let's go! Yeah! Back to Japan. Back to Japan. Oh my god, best though. Macam mana shooting hari tu? Best gila. Jepun rasa macam as much as we are in a rush shooting kat sana sebab limited time, tapi dia rasa macam very soothing sebab cuaca kat sana macam sejuk semua. Best kot. Best Nak kerja dekat, I can imagine lah. Macam I selalu rasa macam makeup I kalau I start shooting pagi, by the time dah petang, belum wrap lagi, I dah tak ada makeup. Benda dah cair dah dekat atas lantai somewhere. Kalau imagine you kerja dekat cuaca yang sejuk macam tu. And plus dia bukan dekat Tokyo ke, bukan dekat yang all the cities, mana dekat you Saga. shooting? Oh yeah, From Saga Saga with Love. Lepas Tapi, tu dia boleh tanya juga, oh you shooting kat mana? Bodoh. Tapi tak lah, I understand juga sebab orang ingatkan Saga tu macam a huge part dekat dalam Osaka ke apa ke, sebenarnya tak pun. Dia adalah tempat lain. Tapi Saga. Japan is they have so many different precinct dan prefecture orang panggil kan. Dia dekat bahagian bawah sikit kan. Dan tapi kali ni kita orang dia macam sedikit pros and cons juga. Macam kita orang pergi pada zaman Sakura. Oh my god. Tapi Malaysia tengah raya masa tu. So I had to like leave my family lepas raya kedua, raya ketiga dah ciao. Macam sedih sikit tapi macam mama kata, lah bang, Han dah umur 25 tahun Han sambut raya dengan aku. Han sambut lah raya kat Jepun lah. So macam, okay, mama say okay. So macam, okay lah. Yeah. That's so cute. How was it? Mesti best. And you dapat macam experience a lot of culture dekat situ juga. Yeah. And I realise something yang macam diorang sangatlah menerima. Oh yeah. Penduduk-penduduk sana macam kalau kita buat film diorang, every rumah kita pergi untuk shooting, diorang akan bagi hadiah. Macam diorang punya hargai tu. Macam selamat datang. Dia punya hospitality lah. Hospitality dia macam Wow. Kita pergi sana, menteri diorang macam bagi kita orang hadiah. Kita orang interview dengan menteri diorang, keluar dekat channel Japan. Oh, best. Dan diorang punya national diorang TV. Happy. Ya, dan diorang punya national TV sana macam semua penduduk tengok kot rasanya. Sebab kita orang jalan kat mall, diorang nampak, diorang realise macam, oh, national TV.
Faham tak? Dia macam wow, kita famous ya kat Jepun. Baru dia cakap. Ha. Mesti you kena keluarkan lagu dekat sana, I rasa. I don't know. Ya, untuk peminat-peminat you dekat Saga dan also Central Japan. Woo. Hopefully. Oh, bestnya. So, bila you nak pergi balik? We are going pada 14 April insyaAllah. Okay, so tak lama lagi lah. Tak lama lagi. Bulan depan. And also, it was such a successful show. It is. Sangat successful. I rasa Umi, Redcom did a great job. They really, really did. Betul. Siti Khadijah, Sofia Akbar Abah, Iqmal. Chemistry kita orang link tak masuk second season ni. Kita itu yang jadi tu. Chemistry korang nampak sangat-sangat realistic. Yeah. Best lah. So second season boleh bagi spoiler ke? Memang tak boleh. I tahu I tanya sebenarnya, soalan bodoh. Kami lah macam tunggu. Dia pasal harapan tau. I macam sebenarnya come on lah. Yeah. Okay, best. So 2024 selain From Saga With Love 2, also ada EP yang akan datang. EP Fimie Don ni siapa? Ada 6 lagu. So ada Salahkan Aku, Firasat, Tuhan Temukan, Asal boleh bagi tahu ke semua ni? Boleh. Okay. So semua lagu ni dah sebab dia pernah lagu perform. you kan. Kalau you boleh bagi tahu, you bagi tahu lah. So ada apa lagi? She dan juga Pudar. So ada 6 lagu. Satu lagu dah keluar hari tu. 13 Februari hari tu. So bulan 5 ni akan keluar dan kita orang akan ada tour under Abstract. So akan ada teman lelaki, akan ada MT Page, akan ada Hedi Moru, akan ada Mohsin Kush, akan ada Shikin, akan ada Fimie Don. Basically kita orang akan mula bulan 5 ke 6 hopefully. Lepas tu kita orang akan pergi Johor, kita akan pergi Penang, kita akan pergi Ipoh, kita orang akan pergi Merata lah. Dan mempromosi lagu-lagu yang lain. I rasa itu idea yang sangat bagus. Untuk dapat that connection tu is benda yang susah untuk orang lupakan. I rasa macam betul. Sebab tour ni adalah for you to create an attachment. Yes. Kan? So macam bila you ada crowd yang berbeza daripada Hedi Moru, daripada Fimie Don, MT Page saja katakan, kita pergi sini akan ada crowd-crowd lain yang pergi untuk band lain, tapi diorang tengok performance orang lain and diorang suka. You create a new circle of fans. Lepas tu you jual merch you share your show. Lepas tu they get this sentimental show macam aku pergi show diorang kat Penang, you know. Benda tu yang best. Sebab tu band-band luar negara diorang travel tour ke Malaysia. Kan, diorang tour ke sana, tour ke sini adalah to create that attachment between that band and the audience. Tak mengharapkan marketing digital saja. Exactly. Kan? Bukannya sebab you scroll 15 saat you're like nice song tapi move on. Kan? So ini if you invested and you came to the show, you watch the whole play. Tak ke kami yang penyanyi ni pun masih macam thanks doh saya datang. Kan? Sebab tu kita orang pun ada macam kita kena show kat Johor. Show kat Johor best. Kita kena show kat Penang best. Sebab the crowd and the environment that they give, the energy that we shared, itu yang as much as you guys enjoyed seeing us performing, you pun dapat energy kita pun dapat energy tu juga from the audience. Selain tour, EP, you punya drama yang akan datang, what's next for you this year? It's gonna be a big year for you. It's gonna be a big year, man. I'm excited but at the same time nervous juga. Tapi again, macam kita discuss tadi, nervous adalah sebab kita fikir sebenarnya tu. Kita fikir sebab kita kisah. Tapi kita kisah juga dan tahun ni I just want people to feel loved. And I don't know how, I don't know why I want to do this, tapi sebab the reason why I'm creating this EP adalah untuk aku bagi tahu korang yang aku lost. Jom kita cari sama-sama. Itu je. Tak kisah macam mana. Tak kisah kalau cara untuk aku dapat balik jawapan tu adalah baik korang tak suka aku ke apa ke, tak apa. Bagi je. Kita cari sama-sama, okay? Congrats lah. Thank you, Amelia. Congrats. Sebab to rasa you macam bila kita lost as a society kan, banyak benda yang kita boleh buat dengan masa kita untuk cari balik jawapan tu. Ada banyak sangat benda yang kita boleh buat yang sangat negatif. Tapi untuk mengambil perasaan tu, untuk menolong bukan saja diri kita tapi your community as well yang you tengah bina, it's like a really positive, powerful thing. So I'm really proud of you for that. Thank you, Amelia. Good job. Thank you. Go! I'll be rooting for you. Woo. Okay, so we have a rapid fire. Okay, let's go. Are you ready for this? I am. Yang ni sangat spicy. Okay. Spicy. Okay. What? Okay. First question. If your life was a movie, apa tajuk dia? Birdman. Oh.
Birdman. Do I have to reference a movie? No. No, you don't have to reference Fimie Don ni siapa tajuk dia? okay, Yeah. faham. Sebab I macam Birdman. I thought I should reference a movie. Oh, so should you kena reference tengok, movie. you kena tengok the movie Okay, so Birdman. listen, I heard about it. So I good. have not made it there yet because It's it just so looks very art. Yeah, it's kind of heavy, but yeah. Yeah. Okay, Okay. Fimie Don ni siapa tajuk dia? Oh, duh. Okay, next one. Kalau boleh tukar badan dengan siapa-siapa in this world for a day, who would you be? The Rock, Dwayne Johnson. Oh, why? I don't know why. Why? Just I never actually. I don't think I would ever get that kind of body. So let me Oh my actually God. experience it once. At Yelah. least macam aku akan macam. Betul lah. Oh macam ni punya. Tak nak. Tapi Macam I kopi. fikir kan macam, okay, I should not say this. Never mind. I'm Okay, gonna not. say it, I'm say not it. gonna, Say it. No, I We're was gonna just cut it thinking, off. Like Say it. mobility macam mana? Why cannot you- mobility in the sense of No, moving? because yeah, I'm just thinking, right? Like I'm So very he's not small, like huge as in like. but he's a big guy. I know, but so I would just feel like that's okay. that's Don't you that's want to experience it? kind of. Exactly. But if I was a guy for a day, that would not be my priority to experience that. I'd be experiencing other things, which we need to cut out of this. I Like I didn't thought of that. I will tell you after this. Do Okay. you know there's this scene in 𝙀𝙃𝙄𝙎𝙊𝘿𝙀 that we were like considering to do a TikTok out of? Apa? Di mana you transform into a girl using a hula hoop. Oh, that's why you asked that Do you question. remember, No? like the hula hoop? Yeah. No, it's not because I thought you were going to jawab seorang perempuan. It's just Okay. that this is a separate thought. Uh, But this was one of our TikTok suggestions from Shaz untuk minggu ni juga. Okay juga sebenarnya. Tapi tak apa. Yang It's tadi like, simple. this show is super avant-garde for its time. I know. Dia agak advance kan Dia sebenarnya. sangat-sangat progresif. Yeah. Anyways. Aku rasa macam jawapan aku mengarut lah. Sebab tu tadi Amelia tanya, do you wanna dengar dulu soalan? Aku macam, no. Tapi macam aku confident. Okay, let's go. Tapi it's okay. Okay, kalau you boleh teleport ke mana-mana sekarang, where would you go? Right now, Yeah. my mama's home. Saya dah lama tak balik. No, Sorry mama. it's okay. I feel the same way as you. Yeah, Walaupun I don't feel like being anywhere as for now. Just want to be wherever In I the am moment. in the moment. Tapi kalau macam boleh balik je jumpa mama, macam mama abang tengah shoot dengan Amelia je. Talk to kita. kalau kita boleh teleport, I pergi sekali lah. Macam, auntie. Macam mama jom keluar je. Lepas tu mama macam saya pakai tudung apa dah bagi tahu kata rumah tak bagi tahu orang. Yeah. Faham. Okay. Oh, growing up is crazy. I know. Who was your last WhatsApp to? Mama. Oh, And you. Macam dah sampai. yelah. Macam, okay, by the way, I sampai terawal. Uh-uh. I'm like, professional. Betul, dia ni. I yang macam tengah buat maskara, belum siap anything. Okay, next one. Satu benda pasal awak yang orang lain tak tahu. Saya takut lipas. Saya tak seorang tahu. I rasa that's very... Why are you laughing? Yelah. This is... Jangan buat aku macam tu. Okay, sorry. I takut lipas sampai dia I boleh bau lipas. No. I tanya kat kawan I tak ada kat sini. So I duduk I bau. Weh ada lipas. Pam ada lipas. So I punya benci lipas. You know where you hate someone so much and you learn about them. Macam Yeah. I learn about lipas. Lipas boleh hidup 10 hari tanpa kepala. Oh I tahu fakta lipas juga. Makanan kegemaran lipas adalah gam yang terdapat pada stem. Gam kering tu. Luckily kita email sekarang. Stem dah tak ada. Oh, thank God. Thank God. Lipas makan apa saja kecuali timun. BRB going grocery shopping to get some Let's timun go, lah. let's Cerita dia. go. I'm like, no, my house is going to be full of timun. I don't care. Timun Yeah. everywhere. Timun everywhere. Oh, serious? You do. This is very important information. untuk I. Lipas yang terbang hanyalah lipas betina yang mengandung saja. Dia kena mengandung. I tahu dia lipas betina, but I didn't know lipas ada mengandung. supaya dia boleh cari safe spot. Lepas tu lipas dia boleh identify tempat-tempat yang suam kan. So lepas dia bersalin, dia tak boleh terbang dah. Don't know. Mungkin boleh tapi never ask. Kenapa I jumpa banyak sangat lipas betina yang mengandung in my life? Dan kenapa lipas bila dia terbang dia boleh pergi dekat orang adalah sebab dia boleh detect macam haba-haba kan. Bila kita takut kan kita panas. So dia pergi kat haba tu. Ya Allah. Dia datang pukul lipas tu. Dia sebab tu dia terbang, dia bukan tahu dia pergi mana, dia pergi ke tempat yang panas je. So kita kan bila takut gitu macam panas kan. So kita jangan takut lah lepas ni. Kita relax je. I have a story. Okay. I was shooting in a jungle in Johor.
You sound so scared. No, because I was with Sean. It was like a very comedy thing. So kita semua duduk dalam chalet, and these chalets were really nice sebenarnya. Tapi dia punya tempat mandi tu is outside behind the chalet. So I dengan PAI time tu, and she knows I'm very scared of lipas. And so there was one day, and there was a lot of like flying things. Kekatu and whatnot lah. Yeah, whatnot kan. So dah beberapa hari, and I was like super raging about making sure the doors closed. Like please, like no thank you, because no thank you. And then after that, there was one day I dah penat barai, totally barai. Dah macam kerja, I don't know, this is like one of our last days. Kita dah habis lewat. And I went to go shower, and there was a lipas on the wall of the shower, which is outside. Yeah. And I was just thinking like macam normally I akan minta tolong Farin, I akan minta tolong orang tu untuk, I akan minta tolong PAI pada masa tu untuk tolong settle it lah. Macam tolonglah selamatkan I. And so this time she had gone to sleep already sebab kita penat sangat. So I went to go shower. Full on meltdown because I was showering. You imagine betapa vulnerable-nya you in this open air jungle in the middle of some island in Johor, and the thing was you turning tau, and it was like walking casually towards me. So kalau aku simbah air, confirm aku tak tahu dia nak pergi mana lepas ni kan. Yeah though. And also macam my towel is there, so I'm just standing there with the water like full on meltdown. Started crying, screamed, probably woke up the whole island. My PA had to come in. She's like, what the hell is going on? I'm like, the towel, please, like, can you please? It was such a bad experience for me. Yeah, I hate them too. Hashtag hate cockroach. Cannot anyways. Worst experience of my life. Aku Next tu, question. Aku jadi paranoid sekarang ni. Dekat sini so far. Okay kan? Okay. Boleh. Alright. Okay. Satu benda pasal awak yang, oh no, this is, I already asked this one. Favorite TV series? Big Bang Theory. Such a good show. Yep. Such a good show. Oh, 3 kali dah tengok, 3 kali sedih nangis. Have you watched it? I watched, tapi bukan sampai habis, so I don't know what happened at the end. Dude, tengok dah sampai habis. Okay, I will after this. Sedih. And also Birdman. Birdman, yeah. Okay, the second last question is, kalau you boleh master satu skill apa yang you akan pilih? Piano. Playing piano, yeah. Do you play any instrument? Gitar. But yeah, I rasa macam piano adalah mother of all instrument. In a way, yeah. Sebab I rasa I can do so much dengan piano. Are you trying to learn? Not really. But if I get the chance Tapi kalau ada button yang you boleh tekan terus you jadi master. Kau belajar piano. Faham. Play piano. You know how to play piano? Yes. Oof. Let's go. Kita set up kelas lepas ni. Okay. Yeah, tapi benda sangat senang untuk belajar online. Yeah, sebab you dah tahu Amelia. Okay, we can set it up. Okay. We can set it up. But I'm not a very good teacher. Me Patience too. tak ada kosong. I'm not good at belajar juga sebenarnya. So we'll make it work. After this, your final question is, what's your favorite joke? Dia tak kelakar mana sebenarnya. Tak apa, kita punya yang kita sediakan pun sumpah tak kelakar. Okay. I feel like you know the answer. So this is like my go-to joke. Okay, what do you call? I'm kind of nervous. What do you call a Mexican guy that lost his car? Carlos. Yeah. Aku suka lah joke tu. Kadang-kadang kalau ada orang dah tahu pun macam kau buat tak tahu je. Because it's very creative. You know what do you call a Mexican guy that lost his car? And usually Mexican guy ada nama Carlos. I mean, I don't know if that's not racist, right? I don't think so. I think it's okay. Yeah. What do you call a Mexican guy that have a rubber toe? Roberto! I love that joke so much. I didn't let you think. Roberto! I feel like I have one like this juga. But I'm trying to remember it and I can't. How many kids does it take? So many. I love this. Okay. How many kids does it take to change your light bulb? How many Mexican kids does it take to change your light bulb? One. But the theme is really Mexican, huh? Yeah, because I like taco. Oh. Also because we're shooting on a Tuesday. Taco Tuesday. Okay, sorry, man. I shut up the mic. Okay, we have some for you. Okay. So I don't know why am I taking this like a competition. Oh, you wanna? No, I don't want. I have a list. No, okay. So this I
just am going to bagi tahu yang bukan I yang tulis. Cik, dia nak clear. Mesti cakap kalau tak kelakar. No. Sebab dia memang, I'm not sure this is kelakar ke tak. Tapi I feel like I have to give it to you kalau tak So kesian anyway, dekat I do feel like my humor is broken. Macam ada satu video tu, I tengok dekat Instagram, dia potong roti jatuh pun I gelak. So dia tu macam, betul macam. Okay. Okay. Well, I didn't write it. Okay. Apa yang you akan cakap kat director after dapat deliver a very heavy scene? How was it? No. No. Do you feel me? Because it's kind of like your Is name. it my name? Yeah. Do you feel me? I told you I didn't write this. Oh man. Yeah, kita punya script writing department. As Diorang akan much cuba- as I am easily entertained, but why do you have to put me in it? Because we try to make customized joke yang selalunya tak akan sampai. Do But I you have, feel me? yes, yeah. It sounds cool though. Yeah, it's alright. But we do have a better one. Okay, let's go. Okay, Okay. ni datang dari you lah. Yeah. No. Why did the paper go to therapy? Why did the paper go to the therapy? Mhm. I don't know. Sebab dikoyak. Oh, okay, that's good. Like that's better good. improvement. Yeah, better, Okay. yeah. Yours are definitely better than mine. But it's okay. Kita cuba. Itu saya ada lagu tajuk koyak. Yeah. Sebab tu kita masukkan joke tu. Power. Aku macam lost sikit. Alright, next. Dia tanya I tahu. Nak yang next? Okay, ada lagi kan? Ada. 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 Okay, let's go. It's so bad. Okay. Why did the rapper become a chef? I don't know. He got confused between rhyme and time. Like time, like the spice. Bukan time macam masa. Right. Why did the actor bring a ladder to his audition? Letter. To reach for the stars. I thought because you want to break his leg. No. Like break a leg. You want to hear one of my jokes? Yeah, sure. Yes, please. Okay. What do you call a pirate that's been cut in half? No idea. Jack Sparrow. Oh, okay, that's good. That's good. Apa gajah yang orang tak suka? Menggajah. Gajadi. Gajadi. Okay. Okay. Coklat apa yang tak boleh berlari? Coklat apa yang tak boleh berlari? Ha. No? Toblerone. Toblerone. Okay. No, I don't have any. What do you call a hippie's wife? Hippo? No, no, no. Sorry. No, Mississippi. Mississippi? Mississippi. Okay. Lagi? Itu je. Dah habis, let's stop. It Alright. just gets worse and worse after this. So kita tamat lah dekat sini. Betul, Cerita dia. kita Thank you tamat so sini. much. Thank you. Meluangkan masa bersama kami hari Saya ini. happy sangat saya dapat joke-joke tu. Saya boleh simpan untuk bagi kawan-kawan saya. Okay, cantik. Sama juga. So we've just done a trade-off. Yeah. Tapi sebelum Good kita trade. habis, it's a good trade. It was a good trade. Good job. Sebelum kita habiskan, ada tak apa-apa ucapan untuk your fans kat luar sana? Kalian dekat luar sana. Hey. Masukkan basket. Hey. Ben menangis kat tepi. Saya jarang diberi peluang untuk bercakap sedemikian. Jadi bila saya berada di platform yang betul, saya mengharapkan platform ini diberikan peluang untuk memberikan peluang pada mereka yang tidak berpeluang untuk bercakap seperti saya. Jadi teruskan sokong Sembang Studio. Thank you for doing whatever you're doing. Thank you for all the team. Terima kasih for being here for like kau kata sorry untuk beberapa lama di sini, setia, edit, mempromosi. Kenapa saya cakap ini? Sebab ramai orang sekarang ni buat sebab niat lain. Dan saya tak tahu apa niat korang buat sembang ini, tetapi saya rasa ikhlas menerima. Terima kasih kerana saya rasa diterima juga. Dan support lah orang yang buat dengan ikhlas. Jangan tersalah support orang lain. Kan?
Sebab tak semua orang dapat bagi saya peluang ini. Saya puas. Terima kasih. Terima kasih kepada yang menyokong saya, Mama, Papa, Fini, Leo, Noh, kawan-kawan saya. Itulah. Terima kasih. Thank you juga sebab datang dengan hati yang terbuka, dengan ilmu yang you sangat bersedia untuk share dengan semua orang yang tengah menonton, tapi dengan saya juga. Dan saya banyak belajar. Thank you. Thank you. Alright guys, I hope you guys enjoyed our episode this week. Jangan lupa we'll be here same time, same place next week. So we'll see you then. Let's go.